Kisah yang tadi. বিভিন্ন এরিয়ায় হাসপাতালে যিনি কালচারাল টিম অথবা পার্টিসিপেন্ট hayo kayo mama kasal final delegates tong mabang hayo kayo basakang dangsa gunong ni baga asok kayo tatongo faya samani bagoy arwa hayo kayo sinizang gairi saka ba asok sa gairi saka ba asok sa takuk buko ani saksarai ani sane koterong ba hayo kayo basakang dangsa gunong ni baga asok kayo tatongo faya samani bagoy hatiyo ba bazar ba belen tongo goy lama ba belen tongo goy sini dansa polago mau baga asok kayo tatongo mau faya samani bagoy mau khaba ko ba hayo kayo Sri Khanopong Tini Nohra Ari kami bisingan sini Rumah Cokora Go Yakni Rohana Ormagan Jotto Nara Sahaja Kayo Nata Tau Kayo Bono Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Alam Sogo Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Bisa Alam Sogo Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Bisa Alam Sogo Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Bisa Alam Sogo Sogo Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Bisa Alam Sogo Cini Pembakaran Bisa Alam Sogo Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Alam Sogo Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Alam Sogo Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Bisa Alam Sogo Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Bisa Alam Sogo Jointi Selebrasi Cini Pembakaran Bisa Alam Sogo Happy Bushu Happy Bushu Happy Bushu Waraski Waraski Waraki Wagaki Wagaki Ayuk Loto Ayuk Loto Jadi aku buku kereta Kita akan merah. Kita duty khwa diyo. Kita duty Jini Khachuksa Babagara Jora Kirini Bagai Kok Samalia Botaba Orni Paye Komal Puni Pore Bodili Mathangai Tofong Bong Bini Mulo Gatono apa karote Obak Raki Obak Raki Obak Raki Obak Raki Agachon Tabo Obak Raki Muni Pore Bo Onustan ব্লাড ডোনেশন কাম চলে না ব্লাড ডোনেশন গেম ওভার চলে না এরপরে একজন মাইতি চালায় নাই ট্রেডিশনাল গেম স্পোর্টস নাই শারীরিক নির্মাণ করা মন্ত্রী ফাইনাই অজাগত সেনাবাহিনী পান্ডব
আমার এমনি ছিল লামো গাড়ি কালি ভাবে খাওয়াই তো বলা লাগে নি sini busukma sini busuk manisan song sai manot tini no sini mani dunia tuh rasa mau musuh mau joto sini masa lain rasa lain ebong sini traditional game lain ada rangsane bising no song sini khela no seng sai ro nai এরপরে তিনি হবং হরাই মাসা borong dogoy naite to kai apa khorobi tong na bagoy ang aro sanango khabai khobai haido khayo tirini nogra korongo Joto baksa kaya yapa koroboy nagerono nagenyanya khaba khobay haido khayo kamono thamidama tirini sarini khilmai mane birot than bataile mane buduk soroy emono chini DDABCনি CEM বরমগড়ার মাচাং পূর্ণচন্দ্র জগৎ সার পুণ্য সংগঠন 이정라 서보 যত বাক্সাকালে ইয়াপা করবই নাগেরণ নাগেরণ খাওয়া খোঁজা হাইতে যাবে কামনো থামিদানো তিরিনি সারিনি খেলমাই মানে বিরোধ ধান বাতাইলে মানে বুদুক সরাই এমনও যিনি DDABCনি CEM বরমগড়ার মাচাং পূর্ণচন্দ্র জগৎ সার পুণ্য সংগঠন 이정라 서보 সিএম বাড়ছে সিএম ওই দেবো নাসা বুঝা থালা ওই ওজং সে বুদ্ধি ওজং স্ল্যাপ ওজং ইএম মই লগে এমলে দুইজন তো দাওয়ার আনবে ওকে ভাই ক্ল্যাপ আমার ব্রদে
Bodoh lagi. Ini cuma Narang Borong Gunung Masang Birendra Tripura Nova ang pini asok kaya asok painan bagai kabai kubai kia haido kai jago. Obro lege fai sokoi jak cinaro obro moto mongoi EM Fisheries TKD sini Borong Gunung Sir Rajesh Tripura Nova ang sini tangsa sagau fai asok painan bagai kabai kubai kia haido kai jago. Obri lege Faisal Faizal sini Takuk Ramoni Tripura Presiden TSA Asamni Faisal Faizal Boraba ang haido kayo sini tangsa sakago payo bini asok tayo asok painani bagai kabe kubai haido Faisalgo Bonawai Husainai sini komiti ni Takuk Obri lege joto phang ya pa kharate asamni sini nogare phai tangsa ka saitamo obri lege aru phai sopaisan assistant professor Rangamati Government Degree College te Mukul Country Tripura sini Bangladesh te Nogam Sir Sachindra Tripurana Risa Bes Rogoy Borong Robainai Pronoto Tripura ang Bukuk Pronoto Tripura na haido kainai Dangsa Sakago Payai sini Sharno Risa Boy Bes Rogoy Borong Robainai Bagoy Joto Bat Sakai Jaya Khorop Chalidi ang joto na haido kayo Bat Sakai Jaya Khorop Chalidi Horam Dodom Kayai Obri lege Sinoro Phai Sapajak Lok Sabha ni MP Borong Gunung Sir Kripanath Mulla Asam ni Bono Bes Rogoy Risa Rogoy Borong Gunung Niro Poma Tripura ang Bukungno Koinai Sarno Bes Risa Rogoy Borong Gunung Bagoy Obri lege Sinoro Phai Sapajak Nograi sini Khatuksa
MP Boromgonang Sar Reboti Tripura Nobo Risaroge Boromgonai Sorobona Tripura Obrolage Phai Sapajak Sini GTADC CEM Boromgonang Macang Sar Pondo Chandra Jamatiana Risaroge Boromgonai Pranoti Tripura Angbu Kundo Koinai Sarno Risaroge Boromgonang Bagoi Sini 2000 Obrolage Sinero Sini Tripura Dofar Nai Kolnai Okra Sini Boromgonang Masang Marangno Birendra Tripurana Des Kanunai Buku Nirupama Tripura Ang Buku Nobo Koinai Sini Sarno Des Kanunai Bagoi Halai Tonggo Kaisa 20 টাকা খাইoi consider খাইja অনেক কম্পাই ফলাই দङ যে Sini Sarsono Des Kanunai Tongo Obrolage Phai Sapajak Sinero EM Sir Rajesh Tripura Nobo Des Kanunai Risaroge Boromgonai Obrolage Phai Sapajak Sinero Hotel Kormsarani MLA Boromgonang Macang Disirang Kolnobo Risaroge Desroge Boromgonai Raja Tongo Obrolage Phai Sapajak MLA Korbumni Boromgonang Macang Purba Mahon Tripura Sarnobo Risaroge Boromgonai Tongo Obrolage Phai Sapajak Raima Bilini MLA Boromgonang Sar Benanto Tripura Nobo Risar Desroge Boromgonai Tongo Obrolage Phai Sapajak Sinero MDC Sar Devojit Tripura Nobo Risaba Desroge Boromgonai Tongo Obrolage Phai Sapajak Sinero Mono Sabjunal Chairman Boromgonang Sar Ratish Tripura Nobo Risa Desroge Boromgonai Tongo Obrolage Phai Sapajak Sinero President TSA Ramoni Tripura Sarnobo Des Risaroge Boromgonai Tongo Obrolage Phai Sapajak Mokol Kanti Tripura Professor Rangamati Government Degree College ni Bonobo Des Risaroge Boromgonai Tongo Obrolage Anjolal Tripura Boromgonang Sarnobo Sri Bangladesh ni Seikiram Mokol Kanti Tripura Jota Paksa Yabakroni Jama Khayo Bangladesh ni asal asal Faijak Simai Malajari Hinai Virat Seikiram Sini MP Sir Bini Yate ke Bono Seikiram Borom Roko Jota Yabakram Manogai Hambai Sung Tabo Sini Basrango Kokhanai Sinero Phai Sapajak যত নানা হামবাই বুসুমানি টিআইটি ইনশাআল্লাহ তিনি 2 দিনের যে প্রোগ্রাম ইয়া 13 তারিখ হারি বুসু এবং 14 তারিখ বুসুমা চৈত্রনি পাইথা তিনি যে প্রোগ্রাম তিনি রফাই মানজাফাইয়া তিনি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনি অনারেবল এমপি তাকু দেবতী ত্রিপুরা টিটিডিসি ni অনারেবল সিএম তাকু পূর্ণচন্দ্র ত্রিপুরা এডিসি ni ইএম ফিশারি ডিপার্টমেন্ট তাকু রাজেশ ত্রিপুরা তিনি রফাই মানজাফাইয়া তিনি পূর্ব এসেম্বলি ni ত্রিপুরা বিধানসভানি মেম্বার তাকু ওকরা বুর্বা মোহন ত্রিপুরা তিনি 44 রাইমা বিরিনি এমএলএ তাকু ধনঞ্জয় এরনি লোকাল এমএলএ করমচারানি তিনি অনারেবল তাকু কোকরা দিবাচন্দ্র রাংখল আসামনি ভাই মন্ত্রী আসাম স্টুডেন্ট ফোরামনি প্রেসিডেন্ট রামমণি ত্রিপুরা তিনি বাংলাদেশনি ডেলিগেটস দङ রাইটার্স ক্লাস ব কলেজনি প্রফেসর তাকু মুকুল ত্রিপুরা তিনি আসামনি এমপি आसामनि गायसा एमपि सफैजाक सिनियर खुब तंथमानि कब जों दिल्ली थांनाय मिनिस्टार नै इनबाय किबो दङ अ कोन खारायनो बचिनो फाय जोंजका कृपाल मालाजी मनमो जों खुब थैंक्स मा जानांगौ ब कासल मा जागानि तिनि सुदु
जों मन्थ्रि मालायखौबो जों बारा सामानि अकन खानानै पेमेन्ट बागै इंकाय आरो एरैनो लोकल जे अर्गानाइजिं कमिटि जिनि 20 स्टेट लेवल बैसो फेस्टिवलनि विशेषकै थेंमाजारो जिनि UITF volunteers पार्टी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिनि विशेषकै डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन TTADC एडमिनिस्ट्रेशन एवं लोकलनि जे पुलिस पार्सोनेल इलेक्ट्रनिक मीडिया जतन आं बुसुनि अंगै तीव्र चौलाई बुथुनि एवं आनि सागबायथांनि हयते थेंक्स हामजांमा एवं बुसुनि खागाम जानांगौ ताकुगाव जों मियानि सिमी ए दुआसरा हायर इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल मातेओ जिनि 20 स्टेट लेवल बुसु फेस्टिवल मियानि तागलाय जिनि 20 माने कुरि दङ कुरि बारं खाचुं जों जत साइमनो आगिनि सिमी फर्दा माने आगिनि जों सिदिनि सिमी जों बसु त्रिपुरा रायजोनि प्राय मैक्सिमाम या कम्युनिटिनि बरक दफानि बरकनो बसु पालायो अबश्य जों जरा त्रिपुरी बा त्रिपुरा सुनेराव जोंनि प्रधान उत्सव मुखा 3 दिन लागै चैत्रनि लास्ट 2 दिन हारि बसु एवं बसुमा एवं खाना जे बैसागनि बांला सन्तिके बैसागनि फार्स्ट डे जों आतादाक हिसाबै पालायो आगिरो जों पारा एकटा लिमिटेड गरिया मासालायो बुसुक दिनो गरिया मासे मानो पर जो 3 दिनो 2-3टा पारा इनका एकटा पारा बाय एकटा 2-3टा पारानि बर मालायनो सुजुग दङ सुजुग मानो एकटा पारा 2टा पारानि बर मालायलायो जों अन चालायो चारायनो खुरुंखाय खुम तय काजगो रि तय काजगो बुरिरो जों खला भालो तगंनो आधा चारगो मुसो पुन जों खुम कारंगो हारि बुसुनि सालो इनका जों त्रिपुरा चौलाई बिथु आजै नि अनेक आगिनो त्रिपुरा चौलाई बिथु आजै जाक एरपरेও जों 2002 সেই সাবরণনি সিন্ধু পাথর হইতেছে जों একমাত্র त्रिपुरा चौलाई बिथुसे এই যে স্টেট লেভেল जों চংখা त्रिपुरा दफानि যত त्रिपुरा रायजोनि बरक एवं ताबक आसाम बांलादेश जेरो मायन माननि फाइजेक दङ मिजोरामनि फाइजेक दङ जतमै मालायनि सुजुगखा सुजुग खायनो बागैनो जों स्टेट लेभेल बैसु फेस्टिवल जों 2002 नि सिमी आलो दङ खाय दङ अर्गानाइज खाय दङ সেই 2002 যে রকম बैसु फेस्टिवल खायो जों तागलाय 2022 दे আছে গই সেই बैसु फेस्टिवल तागलायनि बैसु फेस्टिवल অনেক ডিফারেন্ট আগেনি बैसु फेस्टिवल চিনি কয়েকটা আইটেম দङ মাত্র একটা স্টেজ দङ जों ए 6-7 साब डिविजननि 20-25টা টিম মাসাनानै थायो आरो मुसेग्रै ताउनि फेस्टिवल नबनेके नुखना बा मानजाखेना पार्टिसिपेट खालायखेना जिनि मियानि सिमी जे प्रग्राम दङनि प्रथम मिया फुरंगो जों बुरैरक एवं सिखलारक जमाखै जों बे जे बागानबारिनि जे तययाव थाङै जों आगोलनि सिमी जे सिटिनि जे जिनि रायदा दङनि যদিও जों যতজন বড় কামাঙ্গে ফুরনা তোমরা তো ফুরমালিয়া जों और थाङै खुमा चक्का कुजाय पानी तय कुरुका এবং অদেনি ফিরে পাইয়ে চিনে অকারবাংলে जों खुलुमनानै दङनि मियागो तो सम्भव मुया अकारगो बिरो मारते फाटिया पाराबारो थांमालिया सम्भव मुया मियानि जे चिनि प्रग्राम अवनि सारिखौ जों उद्बोधनी अनुष्ठान खायता नुखना जतम खाय मानसिका बर कामनो मियागो पूरा हपुं मासेमुं मुसुमुं गरिया डांस याने त्रिपुरा कबैराचा मनी मासामनी इरनो नुखना एग्जिबिशन स्टलो आणि सानिमुचुको যখন অর্গানাইজিং কমিটি টক সালাইকা পুরা লংটাই বেরিয়ে চুং যে আগেনি বুড়ি রংনি বিশেষকে যিনি যে কালচারে কক্সগো ত্রিপুরা চলাই বিথু যিনি কালচার ডেভেলপমেন্ট যিনি সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এডুকেশন উন্নয়ন কিন্তু চুং তাবুকো যিনি কালচার উন্নয়ন লাগবে অনেক গাম কালচার পাওয়াই থাঙ্গা চুং বুড়ি রং রিটাংনে रिङा खुल नुंने रिङा खुल फेरेनानै रिङा नक गायरेन थाइनानै जारना जाखो आङो गन्नासर तले बुदिन तो हिमनसे लंगते मिलो बायन नागिरे जों एकमात्र त्रिपुरा रंनो खुल होइते जों कोनो आरो ताबनि जे आर्टिफिशियल खुलुंजिक बायनो नाङा आगिरबो खुलनो जों प्रथम लुगना या फेरनाय एफरे या तुला कोंनाय एरपरे खुल फेरनाय एबो फानसि गारिनाय खुल लुगै जों रिनाय ताको रित्राक ताको आगिरबो
নকটা গাইলেন থাইনে দি অনেক বুড়ি রক মাই সুবন যে নুয়া হুন বসরানি মিয়া ডিঙ্গি মাই সুবনা জাগা মাই সুবু চালা চাকা আগে রব তাবুক সুরে কল সেই লংতরাই আরেক নম্বর গো নখাইও মাই হরে তো ওই দুমাসরাও কল মাই সুরো বাই অথচ সেই পারাগো ডিঙ্গি রাজা মহনজালা তো উনকে চুং বক যে হরে তো মানে সময় বাইনে চুং আর মাই সুবু পার মানে জিনিস সিম্পল লাইফ জিনিস সিম্পলিসিটি লাইফ জিনিস কালচার जों अनेक दाबाय थांगा अनेक जायगा आं नुखा मियागो सालायमान खारगो इनो जे जिनि एक्जिबिशन नकाय देसें सेने अनेक दङ यो माइ रातनाय ओ जों जेरै थुमालिया न खायनाय जिनि एक्जिबिशन स्कुलाव ओ तेरा मियानो सिम चलाय दङ तुनै न अनेक पार्टिसिपेट खालायगा अनेक खालाय जायगा अनेक छिया जिनि फुरुंगो जों तुनै यो 9টা 10টা সময় जों ब्लाड डोनेशन कैम्प खैका रक्तदान शिविर जिनि आगेराव अबाहाय जिनि आइटेम करे बुसि मेलांगो जिनि सरकारनि जे साहाय्य माना सरकारनि जे दाबो सारा वर्ल्ड बेबी सारा 20 बारा जिगो ब्लाड ने एक शॉर्टेज थैनि अमनवा जों बुसि मेला मादने जिनि बर'नि ह्युमेनिटीनि जे काम नांगौ रक्त विकल्प करे जों अमनवा जों तिरि नखा जों तो 25 प्लस ओंखाना जों जे आसामानि अनेक चराय दं मेन सिं एंगे जों माय दर मालिया ओंगे जों न नुखा दिनैनो अनेक नुखाना बे समय दंमोनि जोर थमनि वा करे खालमनि अवतर के कामाय बायनो दङ जगन टिब्रा स्पोर्ट डिपार्टमेंट आरो 7-8 বছর আগেও ত্রিপুরা রাজ্যनि जे 19টা कम्युनिटी दङ शिड्यूल ट्राइब बंनि जे ट्रेडिशनल गेम इन स्पोर्ट तामा दं अवन्ति सेमिनार खेका जिनि टिप्रानि इनो बासि महन टिप्रा दङ जिनि टिप्रा जलाय उतनि कालचाराल सेक्रेटारि बरजन पार्टिसिपेट खेरेजा टिप्रानि जे ट्रेडिशनल गेम इन स्पोर्ट दङ तगलाय तलायनि ए चोरथमनि वाकराय खालमनि सुङै थमनि जे जिनि भेराइटि दङ अमनको सल कोनो दफानि भेराइटि करे टिप्रा दफानि जे कालचार जिनि जे रिनाय तमनि रिनाय तमनि जिनि कोइता बुमल दं टिप्रा दफाना 24টা दफा दङ नायतং आनक फातং आनक आस्लं अबाहाय के जिनि 24টা दफा गताबो प्रत्येकटा दफानि जिनि रिनाय बुमल 20টা 25টা के दङ जिनि नखायवा मानि प्रत्येक दफानि नायतं आस्लं केवा दंबाय प्रत्येक दफानि रिनाय नि लगे जिनि जे यो नखाय बुमुल देसें बुमुल माने जिनि हाई कालचार रिच कालचार आं मने खालायो यो जिनि टिप्रा रायजो नर्थ इस्टार्न अनेक कम कम्युनिटी कम शिड्यूल ट्राइबनि दङैनो आं आरो बिसि कक सागला आं दिनैनि बुसुखौ बिसेसके टिके डिसिर जिनि जे दाबि दङ टिप्रा जलाय बुथुनिबो कास्टमार जिनि कास्टमार ल टिप्रा कम्युनिटी टिप्रा ट्राइब्सनि जों सुजाक एडिसिओ पास ओंखा अबजों सिओ जे अनेक आगेनो पास ओंदे एडिसिओ ता राज्य सरकार जों जिनि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट देव पेन्डिं दङ जिनि दाबि तो खायजाक जों दाबि लारि दङ जों जे टिप्रा जे 3টা एकमात्र जमातिया कम्युनिटी रंनि कास्टमार ल एडिसिओ एप्रुव मोन परे जिनि विधानसभा एप्रुव होय राज्यपालनि यो सिग्नेचार मंखा राज्यपालनि एप्रुव मंखा जिनि जे 3টা दफा दङ ता ত্রিপুরা মোরাসিং এবং মক এই 3টা দফাनि কাস্টমাर ल एडिसि एप्रुव होय राज्य सरकाराव पेन्डिं दङ जों दाबि खायजा गत बोसोराव गोबाव जों डेपुटेसन रिजार्भ जों दागु दाबि लारि जों जिनि कास्टमार ल दाक्तै एप्रुव खालामनो नांगौ राज्य सरकाराव विशेषकर टिके एडिसि जे प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन बुंलुं बक दागाला जिनि हारि बुसु जों जे दाबि लारिबाय राज्य सरकार एवं एडिसि सरकारनि रो हारि बुसु टिप्रानि একটা इम्पोर्टेंट दे हारि बुसिनो तिनि जत बुसिनो एक्टिविटी शुरू हो गोरिया खेरेबाय जों हारि बुसिन सिमी हारि बुसि जों जे आं दासिम सामनि खोला फालमानि कुचाइबानि रिका चुगमानि अनेक किसे एक्टिविटी जों नायो तामुनो जों तो बिसिबा कर्मचारी रो हारि बुसिनि रो बन्द बकेरै इंगा हारि बुसिनो बाव ताकलाइन सिमी बन्द घोषणा खालायका या छुटि घोषणा खालायका अन बाय तिजे जिरो आं थेंक्स जानो नांगौ टिप्रा चलाय बुथुनि अंगय आं लास्ट कयेकटा कक सामानखाय सानै मोजां एमानाव जिनि टिप्रा कम्युनिटी रो टिप्रा राज्य सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जिनि बर' कामान दं सेकेंड पोजिशन दङ जों एर परबा जों जिनि जे इउनिटी जिनि जे कालचार अनेक
রিচ কালচার তখন পরে নক মিয়া রাজম খানা খানা গনা সরনি গাবনি এবং ইরনি ইজে রাজম নেরা তিনি খানা নাই রাজম খানা গায় সুমর খরান পুরান নর্থ ইস্টার্ন হক সুমর খরান নকসল সবচে খানা তো বাসি খরান করে সুমবুং খরান করে অবতরণ ন চিং তীব্র চুয়াই বুথুরনি নাইমুং গাবনো শিক্ষা সংস্কৃতি এবং এডুকেশন সংস্কৃতি এবং চিনি যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিরাট কোকাবাং কালচার উন্নয়ন কালচার ডেভেলপমেন্ট কোকাবাং অবনো সালচাবাই जों ফারিয়া চুলাই বুথুরাव 32 বছর হंगा आजायमानि जों চেষ্টা খাই दङ যত অংশনি বড় যদি চেষ্টা খালাयांगे जों অবনো যত সাকসেস খালামে নাই চিনি আউনি মাইনা আমি আপন দंनाय এই পুরি দङ বৈশো উৎসব বাঁচাগৈ যত जों যারা जुमिया परिवार पारानी बगिरपारा मारनकुवार बाजा लंगद्रा चिचिं छरा बिवार तिब्रा दबरनि जे बसुते दंनाय बंनि साइजो मायाखै जों दिमोन तिब्रा चुबालाय बिथ्रुक साइजो खमिया अमनि पासापासि चिनि जरा चाकरि खिनाय निनि क्लास 4 क्लास फर्स्ट क्लास तिब्रा राज्य प्राय जों 5000 ऊपर चाकरि खिनाय दङ तिब्रा कम्युनिटी रो प्रत्येक बছর चिनि 1000 ऊपर कॉलेज प्रत्येक ग्रेजुएशन खाया खलो तब त्रिपुरा राज्य चिनी 4-5टा संगठन दङ त्रिपुरा चुलाय बुथु त्रिपुरा बुरै बुथु त्रिपुरा युथ संगठन त्रिपुरा राइटार फोराम रुवाजा कमन काउन्सिल এই যে 4-5টা যে সংগঠন जों যত যৌথভাবে আগামী দিনও দাখলাই যেমন নাটকা দাখলাই যেমন অনেকটা ভুল ত্রুটি দङ অবনো কাতে যে বাসকানি 2023 নি বৈশু फेस्टिवल त्रिपुरा चुगलाई बुथुराव अलरेडि केन्द्र कमिटि सिद्धान्त लाजाक नेक्स्ट डे जों सुनामुरा खैनाय अबनि नेक्स्ट सिनि साब्रुम केलेन्डार अबनि नेक्स्ट गन्डासरा अबाय किनि केलेन्डार दङ जों एडभान्स 6 मास हयते प्रस्तुति कमिटि खाय चिनि काम न जों आगाय मातनाय जों जे प्रत्येक बोसोराव जे बुसुंगे जे हुरुबुरुंगो जे चमुनमते खेमिया अबनो कातानि जों चेष्टा माखाने अन्नान दफाराव जेबाबे खैथाय बंसाय गाम हेखेनानि जे ताव बैसु त्रिपुरा सरकार जोंना घोषणा रजाक बैसु बाय सरकारि अनुष्ठान सरकारि क्यालेन्डार दाखलैसो इनक्लुड दंखा जों जेदा दाबि दङनि राज्य सरकारनो थैंक्स तो माजानगो अवन बाय जों ता बुक खुलाय सावनो बैसु न ति जों गभर्नमेन्ट साइजखाने जों ता बायद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दं निनि इस डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन दं जों जत जायगायाव साइज माननाय मानोबो दङ आरो बिसि गखसैया ए पाइथागो जत फाइ मानसिफोरना चिनी बुरै रक दङ युथ दङ जेराय दङ इलेक्ट्रनिक मिडिया जता लोकलनि जत अंशनि बराव नना रयसा बुसुंनि आनि खाकाहाम एबं हामजामा याफालै आनि कक्सावनि एरनो बारिका हामबाय हेलो सिक्स हमबाय सिनि टिसिबि जिएस कक खेजा थाइनि खाना जालायनो अबनि लगे लगे सार कक्साना साखां सिनि सामनुनि एमएलए कासाम सिनि बरम गनां निराजय त्रिपुरा नाबा दांसा साखा फायै आसक फायनायनि बागै खाबाय खबाय हायद' खायदागो जतन सारि काहाम हामबाय तिनि हकु दिसाव फायमानजाकनाय जत लुकुरकनो आं पाइपलाया हामबाय आफारो जतन बैसुनि हामबाय तै जतन खाकाहाम याफारो तिनियो अजागाव चिनि बरम गोनां रक फायमानजाक फायजाक तिनियो जों नुगै मानो चीफ गेस्ट तिनियो BL बर्मा तिनियो फायमानजाक स्पेशल गेस्ट हिसाबै TTADC नि चिनी CEM पुण्यचरण जमातिया और फायमानजाक चिनी त्रिपुरा हदानी जतन सुलाय कतर वीरेंद्र त्रिपुरा नारायण नबो पाइपलाया हामबाय और फायमानजाक चिनी MP रेवती त्रिपुरा बनबो पाइपलाया हामबाय और फायमानजाक चिनी TTADC नि EM
রাজেশ ত্রিপুরা বনব হামবাই আফারো অর তিনিও ফাইমানজাক জাগিয়া তখনও তিনি অর বিনি বুমুং তঙ্গো প্রভাত চৌধুরী দিবাচন্দ্র রাংখল ফাইমানজাক বনব খাকাহাম ইয়াফারো তাই যশবীর ত্রিপুরাবো তিনি অর ফাইমানজাগিয়া বিনি বুমুংবো তঙ্গো যতন आं खाकाहाम ताई जतन बुइसुनि तिनी हामबाय आफारो ते अर आसामनि एमपि बो काइसा फाइमानजाजाक बनबन खाबाय खुबाय हामबाय आफारो तिनियो जों बासन दोनानि फाया तिनियो नरकबाय सिनि जे संस्कृति सिनि जे गोमाय थांजाक न जों शेयार खालायनानै दिनै रमा फायो जों साइमानो दिनै जदि त्रिपुरा दफा जों जदि बासाना मुसुंखांखाय फैलाव सिनि कालचार सिनि जे आगेनि तंमुं अबरावनो जों डेभेलपमेन्ट मा खालायनाय साना मुसुंगो दिनै आरो ते काइसा बुमुं खुरजालिया दिनै प्रेसिडेंट टीसीबी नि बनबो पाइपलाया हामबाय एक्चुअली जों नायखै नगो दिनै त्रिपुरा रावनो बेसिरभाग क्षेत्रे जों यूनिटी हुनुगै माया आगे किन्तु टीसीबी फाइमानि परे जों नुगै मानखा दिनै दफानो चबनानि बागै दिनै दफानो थानसा खालायनानि बागै जों यूनिटी फुनुगै मानो ताबो अबनि बागै टीसीबी नां पाइपलाया हामबाय आफारो ते काइसा दिनियो त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुखनि काइसाबो दङो बरंनि बिसिंतैबो जों नुगै मानखा दिनै जे स्टुडेन्ट दंनाय बाहायखाय जों स्टुडेन्ट दंनो गाहाम जागा तलाङै मानो बाहायखाय जों बरंनो तेबो सोलोंनानि बागै एबं गाहाम क्वालिफिकेशन होननानै बागै जों अब त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुमनि बिसिंथिबो जों नुगै मानखा अमाहायकेनो काइसा जातिनो डेभेलप खालायनानै एबा काइसा दफानो तिसानानै अमाहायके स्टेप लानानै नांगौ अ स्टेप लामानि टीसीबी नि रंनो आं पाइपलाया हामबाय आफारो दिनियो साना मुसुङो अम काइसा स्टेट लेभेल जों प्रोग्राम खालायदोंमोन अ प्रोग्राम दङ दिनै जरा त्रिपुरा सुइजाक सिबिया सारा दिनै त्रिपुरा सा दंनाय जतबो जों बाक्सा खालायै दिनै जे त्रिपुरा सुइजाक ओंथों दिनैयाव गोबां मा दफांथों जों डेभेलपमेन्ट खालायनायनि बागै दिनै दफानो जों मा नायलायनाय दिनैयाव जों नुगै मानखा टीसीबी नि हयते गोबां मा स्कुल सोनाम जाखा अमाहायके न जों डेभेलपमेन्ट मा खालायनाय दिनै अमा सिमिया दिनै दफा र कानानि हिंक्ला जों फार्स्ट दिनै दफानि एडुकेशन नांगौ शिक्षा नांगौ दिनै कालचार न डेभेलप खालायनायनि बागै नरक नुगै मानखा बेलाय खेलायनो दंथगो अजागो गायरिङ जों तासिङो नायमानि खुदुंनि हयते बाहायके सरि तोलानि हयते बाहायके खुदुं सोनामै दिनै ट्रेडिशनल ड्रेस न जों सोनामै मान जों अबनो नुगै मानखा अबबो काइसा सोलोंजानाय जिनिस अम किन्तु गोमाय थाङै दङ दिने दिने अबनो जों बाराय खालाय भबिष्यत जों बनो तिसावै तेबो डेभेलप खालायमान प्रजुक्तिनि संगे संगे अबनो जों मा नायलायनाय अबनि बागै जों जारा त्रिपुरा सुइजागनाय दंनाय बरं नां कयना मुसुङो जारा टीसीबी खालायनाय एबा त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुक दंनाय बरकबो अबहायके प्लेनिं खालायै इन फ्यूचर गभर्नमेन्टनि बिसिंथै बाराय खालाय जों अबनो तिसाय माननो अबनो जों माचाय दुगनाय दिनैयो स्टेट लेभेल तेबो नायथक मोजां खालायनायनि बागै नेक्स्ट टाइमाव जों तेबो उद्योग गाहाम मालालायनाय दिनै बर' रकनो जों डेभेलपमेन्ट फैला मा खालायनाय दिनैयो जों नुगै मानखा आरो दिनै तारमाने त्रिपुरा सारक एकता जिनिस जों नुगै माया र तामंक्ला
बिजनेस न जों सोलोङै माया अ बिजनेस नबो जों मा दिसानाय बाहायके चिनि बर'र डेभलपमेन्ट होनाय যদি जों बिजनेस न सोलों मायाखै अ बिजनेस रंनोबो जों मा सोलोंनाय चिनि যারা বড় তংনাय বরना अमना साना मुसुङो चिनि समाज न दिसानानि बागै चिनि समाज न जों डेभलपमेन्ट खालायनानि बागै चिनि बर'र इउनिटि मावनाय थानसा मावनाय थानसानि बिसिंथिसो जों कायसा जागोगो सुबैनाय ओंखायसो चिनि दफारक जों चिनि संस्कृति होनदि चिनि भाषा चिनि तामहिनाय चिनि जे कानमुं चुमुं अबरंनो जों डेभलपमेन्ट मा खालायनाय आं साना मुसुङो चिनि ट्रेडिशनल जों त्रिपुरानि बिसिङावबो गोबां मा साब ट्राइब दङ अ साब ट्राइबनि बिसिङाव गोबां मा चिनि ड्रेस दङ अ ड्रेस रंनो जों चिनि साब ट्राइबनि अनुजायै जों बना डेभलपमेन्ट मा खालायलायनाय अमायकेसे चिनि संस्कृति चिनि कक जों आदान प्रदाननि बिसिंथै जों कायसा जागो सुबैनाय जों कायसा जागो जों डेभलपमेन्टआव सुबैनाय आं साना मुसुङो चिनि त्रिपुरानि बिसिंथैबो जों टीसीएस अफिसार आईपीएस अफिसार डक्टर गाहाम गाहाम जों दिसानानि बागै जों टीसीबीनि हयथेबो जों मा उद्योग लालायनाय एबं बेलायकलायनो दंथबो दिनियो अ बुइसुनि दिनाव जों एकता मालाय माहा दिनियो गोबां मा बदल दङ र बीजेपी फोरना खालायदों दिनियो त्रिपुरा मथाफोरना खालायदों जों एकटा प्लेटफर्मआव फायमाहा एकमात्र टीसीबीनि बिसिंथै अबबो कायसा टीसीबीनि एचिभमेन्ट होनो आं खाख्लायो दिनियो तेबो आं साना मुसुङो जों सुदु एज ए त्रिपुरासा होल त्रिपुरासामै जों चिनि दफारंनो जों माति सालायनाय तै कायसाखौ आं बेलायखलायनो दुखु नाङो तामरे होनबा चिनि जारा यां जेनारेशन दंनाय दिनियो गोबां मा हामिया जिनिस बाय कबल जागै दङ ड्राग्स रबाय दिनियो गोबां मा नस्टक मानि जों नुगै दङ चिनि गार्डियान दं ठीक ठीक मते चिनि बुसारंनो चेरमायानि बागै आं नरनो अकंनो साना मुसुङो चिनि सिक्लारक चिनि भबिष्यत अ भबिष्यतनो जों रमै मा लारंनाय दिनियो टीसीबीबो उद्योग मा लानाय एबं जारा त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुक दंनाय बर'बो स्टुडेन्ट रगनो गाहाम गोरोंख्लाय मा नायनाय कारण अ स्टुडेन्ट रगसे दिनियो चिनि भबिष्यत दंनाय दिनियो सामनेयो आईपीएस अफिसार दंनाय टीसीएस अफिसार दंनाय अबनि बागै आं साना मुसुङो बर'बो जाते चिनि स्टुडेन्ट रगनो गाहाम गोरोंख्लायै दुइ दलमानि बिसिंथै ड्राग्स रगबाय गोसालतनै जों दासिमबो नुगै मानखा अ जागायाव खेला हमबानि अ खेला रंनि बिसिंथै जों आग्रह खालायलयै चिनि स्टुडेन्ट रगनो जों गाहाम गोरोंखौ दिसाना नांनाय ओंखायसो चिनि टीसीबीनि साक्सेस होननाय होनां खाख्लायो एबं चिनि सोलोंनाय बुथुखौ चिनि जे संस्कृति दंनाय अबरंनो दिसानानि बागै जों गाहाम गोरोंख्लाय जों डेभलपमेन्ट खालायनानि बागै जों चाइटोग्ला नायनाय एबं गभर्नमेन्टनि हयते जे फेसिलिटी दंनाय चिनि टीटीएडीसी हयते जों अबनोबो रोनानि बागै जों उद्योग लालायनाय अबनि बागै नरमनि सहयोगिता एबं चिनि सहयोगिता जतनि सहयोगिता नांनाय दे आं कायसा क्रक साना मुसुङो दिनियो चिनि दफानि जारा नारान दंनाय जारा पुमां दंनाय दिनियो जारा दिनि चिनि दफानि अक्रा बरंनो जों बरम मारनाय रेसपेक्ट मा खालायनाय रेसपेक्ट जों रखलायसे जों दिनियो कुसुगो कानाय अबनि बागै आं साना मुसुङो जत दिनियो र त्रिपुरा तै जत कम्युनिटीनि बरंनो दैनो समाजनो दिसानानि बागै जों चिनि संस्कृति चिनि कम चिनि बेबादनो जों डेभलपमेन्ट खालायनो नांनाय आं अबनो सानाय लास्ट कप चिनि जत दिनियो आरो फाइजाक तै हाकसाल गानानि तंनाय ताकुक बुकुक रंनो दिनियो जत कष्ट खालाय आरो फाइमानि दिनियो चिनि स्टेट लेभेल बुइसुनो डेभलपमेन्ट खालायनानि बागै एबं चिनि स्टेट लेभेलनो तैबो नायथाव मोजां खालायनानि बागै जे ऑडियंस रक फाइनाय जे चिनि त्रिपुरा सुइजाकनाय बरक फाइनाय जतनो आंखा गाहाम तै बुइसुनि जतनो आं हामबाय याफारो जतनो हेपी बिसु जतनो आसनो सावै जतनो हामबाय रवै आनि कक सामानि अरनो पाइरखा जतनो हामबाय खुलुमबायखा हामबाय सानो गाबोन जोंनो नांमानि कक सायखान बगै फायदि गायसो
sini nagara rasamung tangsa kharoi nai sini naitong rasamung siklaburi sumbung pom bobo siklaburi sumbung rasa kalimani rasamung kharoi nai sini rasamung karo borong ganangjo Bodravati Tripura Orun Moh Tripura Malati Tripura Bomni Loge o Sumur Sunnai Jiti Mohan Tripura para bereno baksa মিলিয়ে বরংগরাং জীবন রোয়া জানি খরাং তুই ই রাজামুং যে ভুগো খানা বাখা কাগো বৈশুক হিরোগৈ ফাইকা বাখা দং থক্কা বছর বিশিংনি যেসব দুঃখ কষ্ট দं যত জন্য আকারে থাকা ফাই কাসু পাইজাক তনিনি ত্রিপুরা চুবালাই পুথুনি চেংজাংনাই স্টেট লেভেল বৈশু ফেস্টিভ্যাল নগরাই বরংগানাং ত্রিপুরানি অনারেবল এমপি রেবতী ত্রিপুরা স্যার ফাই কাসু পাইজাক টিটিআইডিসিনি অনারেবল সিএম ফাই কাসু পাইজাক আসামনি অনারেবল এমপি আর ফাই কাসু পাইজাক যিনি ত্রিপুরানি হানি জাগানি বরংগানাং এমএলএ রক ফাই কাসু পাইজাক ত্রিপুরা চুবালাই পুথুনি বরংগানাং সামুং তাংকুরুং রক যিনি ফাই কাসু পাইজাক বরংগানাং নারায়ণ আরো ফাই কাসু পাইজাক বাংলা হাবাই আসাম হানি সামুং তাংকুরুং জাতিনি বাগৈ সামুং তাংকুরুং স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশননি সামুং তাংকুরুং তাহুগ্রক ফাই কাসু পাইজাক হানি হা কাচালনি হানি তাথু বংপট্টা অগরাচাক ani khabangni khabi tunini shalo kabang khulumum akai hamjamung ya phalo jini bangladesh ni joto tripurani pokhoni amoi nammaturi aro esa kabang khulumum bai hamjamung ya phalo tuni ji emon salsa shal যে সালে চুং থামে পেজা সাল রংনি যেসব চায়া সাল তং যতন পালাগই বাদশা খাইই পারা বেরিয়েই চুং খা ফিউ গই বেরে জ্বালাইও তিনি সাল এমন করে এমন সাল যে সালে চুং বাখাগো কাতাল এমাম নুঙ্গো ফাইসাগাং সাল জরাগো বারখে চুং লামা হেননাই তনি চিনি বছর বিশি পাইথাকনি সাল আং পয়লাগো কাবাং হামবাই মাই আফালি মুচুগো তনিনি স্টেট লেভেল বৈশ্ব ফেস্টিভ্যাল চেংনাই ত্রিপুরা চুবালাই পুথুনি যত সামুং তাংকুরুং নম তামানি হিকাই Tunibo Samung Tangai Funuka, Changai Funuka, Tunini State Level Bosho Festival, Bana State Level Bosho Festival ya, Omakasha International Bosho Festival Lokasor. Amani Hikai, Iro Tuni Sudo Tripurani Borogia, Tuni Hani Jagani Borok Faika Supajak, Assam ni Faika Supajak, Mizoram ni Faika Supajak, Myanmar ni Faika Supajak, Bangladesh ni Faika Supajak, I think Anthony Shani Mutugo, Tunini Shal. इंटरनेशनल बसु फेस्टिवल नकसल आगे मंगुंगो फाइनल साल रगो आरो काबांगमा जरा लागाई जतो टेस्टी जेसो त्रिपुरा पसंगनि बरक्तं जतो लागाई चुं अमदिति आरो सालसा आयोजन खायमनो हिनाय आं खाचुंगो तुनै त्रिपुरा चुबालाय बथुनि ए फेस्टिवलनि बिसिंतै आं नंबाय दङ
हानि जागानि ताखुक बुखुक बमा बासाराव फाइ कासुक पाइजा आं नंनि माथांनो नंगौ बाहागागो दिनै फाइसागां जरानि गाहाम साल फाइनानि आरो बेसि साल करै जे सालाचुं दिनै बाखा फियुगै दिनै बाखा फियुगै चुं मुनि माननाय दिनै बाखा फियुगै चुं पक्सा माननाय दिनै बाखा फियुगै चुं खा तंथुदांनाय फाइ कासुक पाइजा रकरा चाकरा ताखुक बुखुक आं तोनि बेसि कक सागलाक आं अमनो कयनि मुचुगो नकबो जिनि बांला हागो फाइदि जुंबाय जुं ताबुक इरो जेफे कुरुम फाइजाक्तै जिनि बमा बासा ताखो बुखुंनो जे फाइ जुं त्रिपुरा बसंनि गरंनो जे फाइ जेखे कुरुम फाइजाक्तै नकबो फाइदि सिनि अजां नंनो जतनो हायोगो जिनि बांलादेशनि त्रिपुरा रंनि पखनि अमै आखाय फाइनि सालजराव तिनि जतनि गामथं गामथांथं अबनो नफांसानि अर सुरियो जतनो काबां काबां हामजांमा खुलुमा आखाय आरो हामबायमा रगै आनि कमला नातनि इरु पारखा जतनो खुलुमका हामबाय सानो जोंनो नांमानि कक सायख'नामोन बागै फाइदि जों आरो कक खानाय जालायनाय सिरि लोकसभानि एमपि आसामनिफ्राय सावरायजाक नगरायकरा गरम गोनां मासां कृपानाथ मोल्लाजिनो आं रिक्वेस्ट खायो दिनै कक सायख'नायनि बागै आज इस वैश्विक फेस्टिवल में मैं उपस्थित होकर अपने को धन्य मानता हूं और इस फेस्टिवल में उपस्थित मेरा कॉलीग रेवती त्रिपुरा जी यहाँ पे उपस्थित है यहाँ का सीएम और पूर्ण जमतिया जी यहाँ पे उपस्थित है विधायकगण और इस समाज के भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए प्रतिनिधिगण हमारे असम से भी आए हुए हैं यहाँ पे प्रतिनिधि और विशेष करके यहाँ पे उपस्थित आप लोग के समाज के माँ बहनें और भाइयों, ये फेस्टिवल बहराज ये वर्ष का लास्ट दिन है और कल से आप लोग शुरू किए हैं, आज खत्म होगा और इसी फेस्टिवल के साथ ये वर्ष भी समाप्त होगा। कल से नया साल शुरू होगा और उस नया साल का मैं आप लोगों को सभी को शुभेच्छा देता हूं आज पहले ही कि आगामी काल से अच्छा से अगला साल सुंदर से सबको शांति से और सुख से बीते ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इस अवसर में मैं उपस्थित होकर मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे कॉलेज रेवती जी को। दिल्ली में हम लोग एक ही साथ कुछ दिन पहले सेशन में थे और उन्होंने बोले कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और बाहर से भी लोग आते हैं, तो आप एक बार आइए और देखिए। इसलिए मैं उनके आमंत्रण से मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ और होकर समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये त्रिपुरा राज्य मेरा क्षेत्र से लगा हुआ है। यहाँ से आप लोग निकलते हैं, चुराई बाड़ी जब क्रॉस करेंगे तभी से मेरा इलाका शुरू हो जाता है और मेरे अंचल में भी, मेरे एरिया में भी त्रिपुरा बहुत सारे हैं, मेरा वोटर है, तो इसलिए मैं भी आया और देखना जरूरी है कि भारतवर्ष जो है ये इतना कल्चर है भारतवर्ष में, फिर भी भारत एक है। तो हम सब जगह बोलते हैं अनेकता में एक, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न कल्चर, भिन्न भिन्न खाना पीना, और इस भारत पर फिर भी एक है। यही भारत का गरिमा है कि इतना विभिन्नता में भी हम भारत में एक साथ रहते हैं और एक में एक का फेस्टिवल और कोई जाके उपभोग भी करते हैं।
यही तो भारतवर्ष का गौरवमय भारतवर्ष है। हमारे मोदी जी बार बार बोलते हैं कि गौरवमय भारतवर्ष, इसीलिए बोलते हैं कि इतना अलग अलग सब कुछ रहते हुए भी हम लोग एक साथ रहते हैं भारतवर्ष में। तो ये वैश्व फेस्टिवल जो है इसी का, और एक असम में फेस्टिवल का नाम बिहू है। वैश्व बिहू एक ही है, सब को असमिया में हा बोलते हैं, इसलिए वो बिहू हो गया। वो भी नाम वैश्व ही है, क्योंकि असमिया में आप लोग देखेंगे सब को हम लोग हा बोलते हैं, जैसे असम हम लोग बोलते हैं लेकिन उसको अहम बोलते हैं, स्पेलिंग में मतलब उच्चारण में हो जाता है हम। तो ऐसे हमको लगता है कि वैश्व ही बिहू हो गया। और इसी के साथ हिंदी में भी बैसाखी है, वो भी बैसाखी उसी तरह मिल रहा है। और ये जो फेस्टिवल है हर जात का, हर कल्चर का एक ही, आपको लगता है सब एक ही नाम है, थोड़ा इधर उधर है, बाकी नाम एक ही है। और ये सब फेस्टिवल में जैसे बिहू आप लोग देखते ही होंगे टीवी पे, इस फेस्टिवल में खाना वाना बढ़िया से होता है, नाच गान होता है। बैसाखी में भी आप लोग देखे होंगे, उसमें भी नाच गान होता है, खाना वाना होता है, खुशी हर्ष मनाते हैं, क्योंकि ये वर्ष का आखिरी दिन है। तो पूरा साल किसी का दुख किसी का सुख में गया, तो चलो कम से कम लास्ट में हम लोग एक साथ मिलके खुशी से ये साल को विदाई दे, इसीलिए प्रोग्राम होता है। और जो भी ये फेस्टिवल को बनाया है, आपको लगता है इसलिए बनाया है। इसमें होता क्या, इस साल में बहुत आदमी से झगड़ा, बहुत आदमी लोग खराब बोल दिए। आज के दिन सबको मिल के सबको प्रार्थना करना चाहिए कि मुझसे जो भी भूल हुआ होगा इस साल में, उसे माफ कीजिए, और कल से हम लोग नया साल में घुसे, सबके साथ मिलके एक साथ रहे बंधु की तरह, और झगड़ा वाला यहीं पे खत्म। इसीलिए जो भी बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने, ये सब फेस्टिवल इसीलिए बनाया गया है कि सब एक साथ मिलकर फेस्टिवल करें और पुराना सब कुछ भूल जाए। कि किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, गाली दिए वो सब भूल जाइए, भूल के आज सब मिल के खुशी से नाचे गाएं और इस साल को विदाई दे। और कल से हम लोग सब एक साथ मिलके फिर हंसी खुशी से, सुंदर से, आराम से, स्वस्थ रहे, ये मैं प्रार्थना भगवान से करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। थैंक यू जोंनो गाम साइखेरा मनबाय सारनो तबक श्रीनिवासका को कक लरनाय ईएम सर बरमगोना राजेश त्रिपुरा आं सारनो हायदो फैनाय श्रीनिवासका को कक लरनाय बागै Noisy haste beremni busuk pada tinine opada phai maja phaijak furungo jeni maharaja sari final tomane mone busy schedule mai sari sapai liya monani khulmo ya falo Fai masa faijak, sini borong ngarang ngarang, opada fai masa faijak, borong ngarang, sini CM, Ondo Chandra Jamatia, fai masa faijak, borong ngarang, sini MP. Anita Cook, Rebudi Tripura, Opada Phai Maja Phaijak, Honorable MP Kripanar Mulaji from Assam. Thank you so much for coming here to celebrate this auspicious occasion with us.
फाइमाजा फाइनाय बरमगानां जिनि एमएलए धनन्जय त्रिपुरा बरमगानां एमएलए डिसि रांखल बरमगानां एमएलए बर्ममोहन त्रिपुरा फाइमाजा फाइजाक बरमगानां एमडिसि देबजित त्रिपुरा अपाला फाइमाजा फाइजाक बरमगानां आगिनी कासाम एमएलए निराजय त्रिपुरा फाइमाजा फाइजाक टीसीबीनि प्रेसिडेंट बरमगानां सचिन्द्र त्रिपुरा फाइमाजा फाइजाक राममणि त्रिपुरा टीसीएफ आसाम टीसीएफ प्रेसिडेंट फाइमाजा फाइजाक मुकुल कांति त्रिपुरा एसिडेंट प्रोफेसर रांगामाटी गभ डिग्री कॉलेज बांग्लाहा अंजला त्रिपुरा जीएस टीएसएफ बांग्लाहा रतीश त्रिपुरा रतनजय त्रिपुरा सब जोनल चेयरमैन फाइमाजा फाइनाय जत अग्रा साग्रा आनी सागजालाय जतल खुलुमगा आगासो जरा लागला कक्साय volunteers, जोंनि फाइनो नुखा volunteers control room, काबुमा मानै control room requested to cooperate with the जोंहा आगे नुगिया मानै र ए बुइसो फेस्टिवल खेबेनि बिसिंतै volunteers control room and त्रिपुरा सिनायरंनि नमो जामो मासामो रासामो बुइसो फेस्टिवल बिसिंतैनो volunteers control room, नायनानै सिनि जतनि बागै गाइसा Naga cultural Scoop activity money. cooperate category. बुइसो फेस्टिवल Volunteers, बसर वाइसा Naga cultural team by बिसि वाइसा खाजिगे हिंगाय cooperate category, Border Health Secretary. बाहायगे सिनि बरकनि जों ताबुक जेर नुकमानि मासामुं रासामुं थंमुं जोंबो दासिम बुडुक सलाय फायगा बाहायरो जों नायनानै स्कुप माया खामो बुइसु फेस्टिवल जों त्रिपुरा सिनायरनि बागै सिमिया जतनिनो बुइसु फेस्टिवल मेल फेस्टिवल माय हजागिरिबो जतनि तागलाय सिनि बरमगानां नारां बनि गाइसा डिमान्ड दं माने हारि बुइसुनि सालना रुगै गाइसा हलिडे टीटीएडीसी हापांनि उगै बनि दाबि दं माने बो सालसा छुटी बिखा अबनि लगे लगे न जों जत मिलि डिसिसन लाखा हारि बुइसुंथ गरिया छुटी रुलायनाय सालसा हैनो बेनि बागै जोंनि बरमगानां सीएम नबो हामबाय सापर्ट माने बागै अनो पहिला एजेन्डा दिसाय रखा बेनि आगोलावहाय जोंनि महाराज दंबानि लगे लगे साय रखा छुटी होनानै अंथ इमाय प्रग्रामनि बिसिंतैनो बांला हानि फाइ सफायजाक अ प्रग्रामाव दासिम जों खानाखा एसियन प्रफेसरनि खुदै बरमगानां मुगल कान्ट्रिनि बांला हानि बादैबो मायर माटेना बरनि सामानि जेकुनु जागानिफोर त्रिपुरा हानि फाथर दंनाय रक त्रिपुरा सिनाय रक माहिनि कायसा प्रग्राम खायगै रिकन जाखाय बगो फाइ सफायो जों जत मालाय सिनिलाय कक सालायनानै सिनिलायनानै
जों बैसो आरो क्लोज संलायनानै कायसा जों जत जरा मानो बैनि बागै प्रग्राम खायनाय बाय आपरि सेनाय टीसीबी तिनि और program successful खायनाय बाय मैनेजर जे सामुं ताङै फैनाय जुबालायनाय organizing committee नौनाबो जतनो हामबाय आरो खुलुमबाय आफालो जों छुट्टी जे हलिडे डिक्लेयर माने अहारे बैसनो रोगै दिप्रासा इन सिजा अबनतियै आसकाबां बर'गिया केबा सबरक सालायगिया तानि और त्रिपुरा सिया दिप्रासा तानि और सिया दिप्रासा वार तानि सिया पुदे हायनो दियै किसा सोशल मीडिया रो अनुखा आर्गुमेन्ट होंलाय माने आगै सागो Tamu. State level ni program mau sekarang karen. video कारण होगा Kalendar. Masuk bisa kawai kalendar kasat lain kami di sini salam kalendar. Koksalai tadi kes siwalai mani hai thaka. Koksalai tadi siwalai te dista boy thaka. Ani koksa mani jora. Tripura Triprasa si mani tu. Tripura hingai. कैसे ड्राइव कैसे और तीव्रा सा तारन सीखा जोतो नहीं बागई और बाइनो तीव्रा सा सीखा का इके तीव्रा सा सी बने बिसिक देखे काउ फाइट सिर्फ वन सोक बने जैसे तो ना ऐसे वो तीव्रा हाओ सिर्फ जोतो नहीं बिसिक का कैसा हंसा यूनिटी और बाइरो तीव्रसा सिजका सुबलाय बुथु टीसीबी त्रिपुरा सिरनाय बुथु अंथो जों जतनो मयतो लारना दानाय जे दाबो ओजालाय सामु खानेरो पोस्ट कैसा मांगा माने वो पोस्ट बेस कैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी ओजा दायित्व टीसीबी ने बिसिकतै त्रिपुरा सेनाय बुथुनि बिसिकतै मा साइतो लायनाय सिनि बरो ओजा सुगिया हयतो जे पोली तोनायरो Rondi school lo admission of Malayam kono barke subagoy school admission khairu nai dress pai Malayam barke bono joto mili subagoy dress pairu nai boy pai Malayam barke joto mili subalai boyro pairu nai tabok je graduate post graduate pai jagro competitive exam ni bagai tabo preparation khai tonai ronobo jogya family ni jogya nukhung ni haibung bene musuk bari tongo student gam kamahai nukhung ni program nasen joto mile barke support khainai फाइनेंशियली अंथों कौपे अंथों
मा साइटआव लायनाय जों साल फाइखा बैसो फेस्टिवल खाइखा बिनो लगे पाइखा अबबै सिबि अंगिया बैसो फेस्टिवल खाइमाने गाम अबने बिसिंतैनो सिनि आगिनि मासामो मुसुमो रासामो थोमो जों त्रिपुरा हानि हादर दंनाय बायबो मालायनानै सिनायलायनानै स्कुल माखा हायबो बिनि लगे आरोबो साम माखायनाय सामो सिनि दफानि हामग्रानि बायावनो नांनाय कायसा टीसीबी बिराद सामो खायमानो त्रिपुरा हाओ टीसीबी कायसा बिराद गरजा बर्डर अबने बिसिंतै जों बैजों वालाय सुलाय कक बांलायै काथालायै जों बैजों गयजांलायै बारके दफाना जों जुबालायनाय बारके जों दफाना साखा दिसानाय एजुकेशन अंथ जे जागागो सिनि बरंनि इशू दं अनो बारके जों सॉल्व खायनाय अबरसे जों मा साइटआव लायनाय माखासे नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन इका ओ जागागो जों पलिटिक्स बाय पलिटिकल पार्टी बे इनवॉल्व लंखाय बनि वैल्यू करे थानाय नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन हिकायसो नन पलिटिकल वे तिनो सां माखानाय एनजीओ नि बिसिंतै सां माखायनाय टीसीबी कायसा नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन कायसा नन पलिटिकल वे दिसे सामु माखायनाय दफाना दिसानार बागै जों जतनो इक्वली मानायनाय जत बायनोसो इक्वली जों ट्रिट माखायनाय जत बरबाय अनेक समय से खानागौ जिन बिसे पाव बांलायफो कायसानो प्रग्राम रिंग जाफो आर कायसा प्रग्राम रिंग जियाफो अबता है कि बाखारो कोलेमान बो तंगो गां बोनो सानन मुसुगौ जों त्रिपुरा सैनारो हिंगाय जो तो बासा लाइसे बाखारो बो कोइले होय काथालायै बाहायके जों इ अर्गानाइजेशन इ बदल जों काराक खैनाय अबदले बिसिंतै बाहायके जों त्रिपुरा सैनाय लगियो आरोबो त्रिपुरा साराक दंनाय जों बाहायके बावनोबो जों सुबानाय जोंबो कायसा ईटीसीबी नि कन्ट्रिबिउशन जों फनकलायनाय अबनोसो जों वानसलायनाय तिनि नक जतन नौखाना अ सागा जेन आसगलायजों मिया बै सानलाय मिया प्रग्राम फाइजे गया तिनि प्रग्राम फाइये जोंबो नौखा नौबो नौखा जिनि एमपी दंगो एमएलए दंगो जे एमएलए रक दंनाय सालाकथाम आगिनि कायसा कासाम एमएलए जों ईएम एमडीसी जिनि सीएम जों बाक्सा कायसा आसक थै जागाखौ जों आसकलायजों बिसिंखौ कक सालायखिया जों बैजों जोंनि बिसिं कायसा आरोबाव क्लोज रिलेशन गाहाम फैखिया अब ओ टीसीबी नि बिसिं दैसिमसे पसिबल दिनै ओ टीसीबी करै हिंगाय इमाहिके जों आसकलाय कक सालायनानै मालायनानै कायसा मानसो जों भाई स्कोप जों माया फों खामो अपने बायना सागो लास्टली सानाय टीसीबी
नन पलिटिकल आं सागला पलिटिकल पार्टी बे इनवल्व हिनाय जों फाइनाय सालो बर' ग्रुपबो यासि सुद मायातै टीसीबी कायसाय महाय टीसीबी आरायखाया टीसीबी आरायखायमिया हिनाय जे यासि सुनायरक बबो स्कोप मायातै सेवर मानायलेनाय के जे यासि सुनायरक नबो बरबा कोयनाय टीसीबी नि बिसिंतै टीसीबी नि बिसिंगो मंगसासो इशू दङ हिकाय जों मिलेसे सिनि बिसिंगो क बांलायातै क फातारा खलियातै नगनि क नगो लारगैसो काथालाय बारिके सलखायनाय जोंनो मासायतौलायनाय आसनो सागैनो आरो गर लारखा जतन हरगाम खुलुमका Halijex kabang-kabang kembali sarno sungno kok sai kanawan bagai faidi kaisen sini TCB ni bakatai sui kurung rasamong kurung musumong kurung rongno borom roza kami ago arwati ni kaisa sini TCB ni bakatai borom ronai sini fatar ha sini kore ni ha Bangladesh ni fai samojak sui kurung borom ganang mukul kanti Tripurana subalai butumnya haitik bakatai borom rojangnai ang haido khainai sini MP son borom ganang machan Revati Tripurana Pala sungno sanam naisa isor khulumo ang ora jora manmani khai matro 2 minute samaya 2 minute bai padi parmanu parmaya ai bhang chesta khai nai tamni bagoi MP ro phatar hani phainai sine hani tongnai daktik thanani nangu hinai 2 minute bai ma parangai ekhane bari সমস্যা Oro busupa tunai poila ani sini jotone okara osaka moncho kaja dada niraj joina khulumo boni loge loge sing joto oro dai oro kaja jotoni kaisa mung khunani hingai ang 2 minute jehetu khub samay nai boni bhagoi Tuni sapai nai sini Menteri rok, edi sini, ke sini borom ganang sini MLA rok, ke bises ke anisara okra dada Dibasandra Rangkol, ke aro sini tangnai Rajesh Devojit, থেকে শুরু খাই যত no Assam ni phai nai MP Nograi যত no ang khaksama hambai buisuni sipai aparo, orang bises ke kisa Ani khaksang ma hambai masanai tamni hingkai sini phatar desh ni sini phai mane Bangladesh Rangamati University Professor Mukul Kanti Tripurano belai ke khaksang ta hambai masau oro arbo Bangladesh ni sapai jak tongo joto oro Ani ma pha taku puku yong soy totoy ani jati gusti jotoro tunui o bisikatani sibai tai khulumung ya phalo ai ke oro sung tunui sarainani himani kokle kabama tongo laso ani kaisa nong thani ni kuis tongnai Tripura jatiyo bishes kai hoy tong thok mani kaisa dhoni ong khai Sungui jalayo, lasan kokpeke nong urut khainai, waitham jara sungui nai, sorgogo Tripura sarap tong thap kahine sung, odhoni no sung khana ronai, paithak jara gosi sungui nai, nok prostuti lari bises kayoi, siklarok, eke oro, ang kok sanani himani lai, Tripura sung tong mani.
Oro Tripura Hani Baikhe Tongkha Buisu Hare Buisu Hino Khaitonai ki Suk Bangla Baik Ang Samani Tar Kordo Loya Khaibo Ki di Sujaibo Set Kore Daibo Hen Sao Eke Obostale Tama Suk Sini Naran Dada Sao BC Busuk Jak Os Kok Angese Kalok saya Eke Suk Sukbo Ang Animote Ke Sukno Sukno Tisai Kok Saka Baikhe Suk Sung Todo Oro Iro Pai Sakpai Nai Logeo Ke Suk Tongo Basa Tongo Tamahin Nano Payong Tongo Oro Sung Tuni Suk Sobo Suk Baikhe Suk Durga Puja Tam Tam Puja Onno Dofani Borok Boglai Durga Puja Khai Bogni Basha Busuk Payong Bukhuk Joto Zeno Tukana Thai Aisa Suriro Sui Manusalanai Hine Sakai Pai Manusalanai Hingga Mana Pai Rogo Sung Khai Sini Subrok Basarok Aisa Suriro Nano Ulo Lana Hini Sangu Obosaya Hini Sangu Giano Khai Sago Tokinang Jak Hini Sangu Tam Sai Matong Busung Tam Ni Bagusung Obo Tam Suk Ciri Kolo Suk Koloi Sing Birat Dukho Dukho Tanggo Tanggo Tobo Seswang Sago Tama Sungo Yoi Sorgo Ko Khanar Nahi Rei Obo Ani Khago Songmani Ai Phono Ani Yong Sago Tamahin Babar Tini Kentha Po Boksa Bandile Boro Meli Sale Sorongin Sao Obo Jodi Sing Phele Phunukan Gai Sing Sini Topanin History No Lachima Sija Ai Hong Kus Gas Khayoi Boksa Bani Se Boro Moi Tong Sung Ai Hong Tabo Kuze Sung Joto Oro Chokpai Nena Ar Sana Musugya O Hani Basa O Hago Ang Tongo O Hago Sabuni Tam Samaya Kaisa Nokisa Mone Takai De Angkai Tamahin Bini Nukhun Samri Haise Matogo Bini Nukhun Samri Khai Mokolbo Kolsakana Po Kudubo Lamsa Natho Yakungbo Kongsa Lenga Angai Tigo Dese Samaya Bidayo Kini Saka 2 minute Koksanani Rogo Oboni Kuno Dukho Kurui Ai Hung Tunui Sudu Sung Joto Angya Bini Nukhun Samri Nokbo Bini Nukhun Samri Bini Nukhun Hamjok Haise Ani Mote Khai Matong Nai Ses Kok Okok Khai Tama Jotoi Kisu Joto Kisu Nung Duddo Sapu Ki Thong Joto Kisu Saya Sikar Khai Tong O Tami Hine Saya Bodin Saja Gamongo Bokobai Gamo Zebora Pohoro Phainai Bo Gamongo Tasing Pogosung Kisu Kon Pore Nungkana Karen Thangai Pekha Karen Thangai Ase Por Somudro Tongmoni Sung Tama Kono Labongka Kisu Lab Koru Sungbo Esoko Tripura Kuthum Dalayo Bangladesh Ni Pojonto Bhaika Jotoni Thani Sung Alu Kitong Oisa Alu Ron Oisa Sung Tom Tom Dalayo Ondokare Ungkai Mungsa Khainani Koroi Kisani Kisa Soi Sago Yaisa Dalai Nungya Bongandar Bose Gurandar Sungla Yaisa Dalai Nungya Yaisa Yatama Mayung Phebong Nungya Jenglai Eke Kaje Kaje Sung Bangladesh Ni Phainai Takuk Doyong Kha Samaya Gajati Gusti Salai Kalai Tik Sini Nai Basate Kalai No Tama Kalai No Tik Sia Phayong De Kalai Kalai No Bangladesh Ni Koksa Nang Tripura Ni Koksa Kalak Bini Nukhung Ni Sambiri To On Nukhung Ni Koksa Ya Ni Lap Kurui Kaje Kaje Bangladesh Ni Koksa Nai British Ni Amolo Theke Sungje Dukhu Manmani Kokno Sakai Tasi Saboleang 2 minute be paru magala kini iPhone Tamahin Bangladesh Purbe Sadin Tripura Tongphugo Rajani Andhra Tongphugo Sung Raja Senior Tripura Raja O Hago Bangladesh Gotongo iPhone
mungsa siya orobo siya Bangladesh bo siya rajani hago tongpo sung tama mungsa kuru cinta tara chini ahar mitra moithun bedobe map khaidi osokno siya ar mungsa siya sungai pugo bofang mara bantutiro salalui salar tham basago bofang burayo ruap pakuk jalai maro toi gola sibung nungoi tamahin sibuk gorja gorja masa অমতি খে কাবা মাছ জীব জন্তু অপলম্বে তার জ্বালিয়ে জীব জন্তু বই তার জ্বালিয়ে जों প্রাণ রকম আইব ও তামাহিন ত্রিপুরা হানো তথা বাংলাদেশ থেকে ও ত্রিপুরা হানো जों সিনি থইবাই সিনি প্রাণ বাই जों আবাদ খাইয়া তাবকে সিনি তাও অবস্থা খা বড় ভাই বড় সবাইকা जों তাবকে হে মাতঙ্গ তাবকে হে হে Aku toisa tu masuk angka tam sama yang akong nang sana musuh ya iPhone ঠিক বাংলাদেশ ni borok iPhone British hab pani phogo British or স্বাধীন ত্রিপুরা tongphong iPhone British hapai phogo British ni thani iPhone British be Japan jutur alai phogo lebar kuli mathangka tuni Bangladesh ni bhai nai তাকু বিনি বুসুরক অফারক হয়তো সামানো লেবার কুলি মাথাকা ব্রিটিশ ন তনৈর নাইনের বাগৈ আইভগ বেশিরভাগ চিনি বরক ন দুঃখ মানো আইভগ রোগ বেদি বাই কলেরা বসন্ত লুমালুতি লুমা থাইকাই থইয় হয় মুখরামফং হয় লকদ্রাং ও লুমা আইভগ মানজাকা হিকাই মাখা মুখরাম হইতুরব হামকাই মুখরাম आरो जदि थांकाय तो लकद्रां लवै थांगा अमते खेया आमुक सिनिया बेराम बाय मानजागो जों आइफोगो माथे क्या बिनिखाय जों तामंखा आइफोगो सिकाम खालायै बांग्लादेशआव ताबो लगा फुसकामानि थै कासौमानि सिकामबो तानजाखा आइफोगो सिकाम तानजागो माथे क्या बो सबो थै जे सिनि त्रिपुरा हानि विशेष के सिनि दफारो अमते खेयै जों British ni period to o जों माथांका और बायका पाकिस्तान फाइके तामंखा बांग्लादेश तो वर्तमान पाकिस्तान फाइके तामहिन मिलिटारी शासन हिंका मिलिटारी शासन तथा पाकिस्तान बा कपालसार मारखा मारनाय ani boy ani ma 90 रोजारा काथां तंगै रख हयतो सिनो आगियो पाकिस्तानो तंगै रख যত कपालसार मारखा मारो Pasuk sini kosto ko tong nai di ai phugo eke tunai Bangladesh ni phai takuk ni jati ko siro bo bote rozak di tong samaya eke bogni thani sung onek kise serunani nango sinani nango tunai kaisa Rangamati college ni bo kaisa principal awai bo aina phai kaya aida suja kai mukum bahamala pete permania boni bocoi bisu bini bofa অনেক কষ্ট শিকার খাইছে ব ওরা সবাইও রাঙ্গামাটি বউজে তাবক প্রফেসরগিরি খাই নাই ও জায়গা তাবক তামহিন শুধু বনি বংশয়া রিয়াঙ্গরাঙ্গই তঙ্গ অর রিয়াঙ্গ খাইবক সাকমা রিনাই সাকমা রিসা পুরান ত্রিপুরা সিও history ang esek sanan thaya aike tunui or Rangamati o Pakistan amle kha tam khaiga military শাসন pore aste aste shuru kha kaptai ban rokha kancha hine chung kanchana ban rokha kaptai hinka bono kaptai hinka abo o kaptai do mani aiya kapto isebo o toyokulu goy jaga sampoti নখম বারং শেষ ও রাঙ্গামাটি জায়গা ও তাকলাই বনিজে ওর তোমারিবা সিও কাজে সঙ্গ যেমন দম্বুরি থেজাগই মকলি মুক্তি বাই অরনি বড় বাসায় মাথা তৈ চিনি তাকুক বাংলাদেশনি ত্রিপুরা সারব অরনি উদ্বাস্ত হয়ে মাথা যা চাকমাবো উদ্বাস্ত অংখা রিফিউজি অংখা চাকমারও বুদ্ধি গারাংবা ক্ষতিপূরণ মানি দিগে সিগি জানবাই জান খাপুন জালেখা ত্রিপুরা রক্ত
অরণ্য তঙ্গই তঙ্গ থানানি কোনো লামাসিয়া বলং সাকা কাকা বলং সাকা গো কাগজ তাবক সাক পর্যন্ত তাকু কো ভাইयै তনি সিনি থানি তামাহিন সুংসা সা খায়ই কাইসা সই কিরু উঙ্গই ফাইমানি বাগৈ বাহাব্বা হামবাই ধন্যবাদ মারো গবনো গাজে তনি বাংলাদেশ পিরিয়ড অফ ফাইয়ে তাম নখা পাকিস্তান থানানি লগে পাকিস্তান রুকনানি ফুগো তামাহিন অর বাংলাদেশ স্বাধীনতা খাইনানি বাগৈ কেউ মুক্তি বাহিনী হাববা কেউ রাজাকার বাহিনী হাববা রাজাকার বাই মুক্তি বাহিনী কংলাইখা কংলাইয়ে থিকা সব ও তিব্রা সাবাই তিব্রা সা থইলাইয়ে সুং অর কিছু আকল অর কিছু শিক্ষা মানকা শিক্ষা মানে পরে সুং আস্তে আস্তে সুং পহর ফাইনানি চেষ্টা খাই তবো পহরনো সবাইকে হেমান মোটামুটি অরনি পাইয়ে তামাহিন বাংলাদেশ আরো অনেক অগঠন গথেকা অব হিস্টোরি সাকাই গাবাংমা বিশেষ কেসিনি ত্রিপুরা রকনে কপালনো কালাইও তামাহিন ও দেশ তামাহিন বিশেষ কে অন্য জাতির জায়গা জবিন প্রায় কামা জায়গা ত্রিপুরা অঙ্কায় শেষ অরণি বরফ শুধু বল টানে সাথাই বিনি সেলেং খাতিয়ে সাথাই অশোকনি বাদে আর উপায় করি যেহেতু তামাহিন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ভাইকা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ভাই বিভিন্ন জায়গা নিয়ে সেতালার তবকই বন্দোবস্ত রগই তামাহিন ও সেতালার রক তবক ঠাই নাই দি নক হয়তো নংনি নিশ্চয় স্মরণ তংনা করব শিলাসরি অরণি তামাহিন ফিরে যায় হয় চিনি ত্রিপুরা সড়ক শরণার্থী কাছাগই মাতম ভাইকা শরণার্থী কাছাগই আই ফলে ইয়া ও হাগ ত্রিপুরা স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য পূর্বীব তংমানি তাবক ও ত্রিপুরা হাগ তংনানি মুসুগো আই ফং তংনানি মালিয়া থাকা তাবক ওয়াইসা উসু আং তো বাংলাদেশ বাউডার একদম বাউডার তব তামাহিন অরণি আং সেতের মানো বকময় সেতের মান আজান খানা গেছে সেতের মানো কাজে কাজে আগে অং যে তমনে জায়গা আসলাম তাইন দং আনি করিনি জায়গা বড় মুসলমান সে করি ত্রিপুরা সে ও তাইন দং হি মানি তো চিনি কপসে তাইন দং মানি চিনি নাইটং রলে তাইন দং হিয়া ইয়া সুবং হিনো মানে খালি রক দেঞ্জা রক তাইন দং হিনো ও আং তংনাই তাইন দং ও ইয়া সুবং জায়গা গসে দङ অরণি বরক রাং সাকায় তামাহিন বুন বাসার পাই দংকাই যাব সংকাই যাব ওরাই যাব তামাহিন কাটাতার বাউডার সব সময় বিএসএফ রং সার সার সুংনো উপায় খাইদি সুংনো কিসা মকল রদি সুংনো কিসা খুঁজো রদি অমতই মা মুক্তি থাই যাব দুঃখ কষ্ট কে মাতম আই বং অ দুঃখ কষ্ট তুনুই যে বরক তামাহিন মুনুই নাই অবরকে খানা মাকাব নাই সুং মাফা বাহিন যাব এ নক বিসে মুনি জালাই খানা ন কামনানি বাগুই একে তুনি কামলাই বরক খানা কে মুনি জালাই ওই মর কামলাই বেকে আর হামলা নে বর্তমান কাজে কাজে সুং যত ত্রিপুরা সারক তুনি টংঠলাই টংঠ আই বংশিনি অ টংঠ খাবাকসা পহর ভাই টংঠকি আন্দারো তা টংঠক জালাই দি আই হন তুনুই সিনি থানি কাবাংমা amung senia jotoni salai soidan karak bhaya hapaiga drug o nesa ang tasin pugo saimaya no dukho tarang ni khulumo puduk sonan thapugo laino basa dalai pugo baksa ni bise kok sabani nubang kok sakai sok bakai se boro boro ano khoma khaibi ai tangdi o pavitro jaga ko bhayo pavitro borok no pavitro khabang bai bhaidi nung kaisa অবন ফুনুকাই নিনি করিও যে নুক নাই তাম বাখাই জ বরক চক নুং খাই বাখাই আইকে ভাইও অববংনি বখরগো দাগো তুং সুং তুনুই যত কিছু খাইপুং খাইকা তুনুই মিসিক ও জনাগো সুং ইয়াকারে রসিদি সুং তেনে অর সামুই দামদি ও যে হামিয়া ও সিত্রা ও জায়া ও মানাগ্ন সুং ইয়াকার নাই হিnei samung tanggui sung kaham lama pohoro fainane bagus sesta khalai di noi oro ani tasi request khaimanu tongo oro kisah joto juan dok ho hingai noke juri khayoi wai tham khaide sorgo khana natu pokok kacha sungu yabole no sungu na sering lena
আর পয়সা খাইতে যাত না ফিল্মটা हामबाय सानो जोंनो नांमारि कक्साय खालामबाय ताबक जों खाना जालायनाय सिनि 48 एसेम्बलिनि एमएलए बरमगोरा माचां सर दिबाचन्द्र रांखल सारनि पक्षे आं हायद फायनाय सारना सिनि बासकांगो कक्साय जाथायनि साय खालामबाय তিনি বৈশ্যনি सालनै बिसिङाव जत फायनाय ताखौ बुखौ न खुलुमुं जानांगौ तै अरमनजा फायनाय जबलाय बथुनि अफिस बियारार्स तै अर्गानाइजिं कमिटि रग्न खाचामा जानांगौ थैंक्स जानांगौ मिया हयते तिनी बरजे जोंनो बैसु नि बागै सामु खायमानि रनो बेलाय बेलायखे धन्यवाद जानांगौ हरबाय सालबाय खस्थ खायमानि ताई तिनी फायनाय आसामनि एमपि साहेब जे त्रिपुरा ईस्ट त्रिपुरा ने तिनी एमपि साहेब रनो बेलाय बेलायखे आं खातांनि हामजामु रहरो ताई तिनी अरो एमएलए पूर्ण बाबू ते एक्स एमएलए तंग निराजय बाबू खे अरो एमडीसी रब तंग तिनी ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बबो मंजा फाइखा आंले मियाबो कक साखा तिरिबो ताइबासा कक सानानि सुजुग लेमानि ऑर्गेनाइजिंग कमिटी रंनो धन्यवाद रियाखे अंगया ताई बांग्लादेश नि सुइकरंग रो प्रोफेसर रो तिनि अरो मंजा फाइखा ब्रनबो बेलाय बेलायखे खातांनि हामजामु रहरो ताइबो अनेक समाजनि अकरा चाकरा रुवाजा बुमां नारान जिनि बरब दङ मिया हयते बरनबो धन्यवाद जानांगौ जे आं त्रिपुरी सम्प्रदाय अंगियाफानो आंबो कुंबारा खे अरो लोकल एमएलए हिसाबै आं फायाखेबो अंगिया आबोनि बहाय फायनाय नांगौ जे वायनै कक सानानि सुजुग रेखा अबनि बागै धन्यवाद जानकनायल नांगौ जाय हक तिनि गोबां कक साया कनैनि बेपार कनै बेपार आं कक सानानै मोजुङो कारण अब अर एकटा वन काइंड ऑफ डेकोराम हिनै आं खाखाओ जे बैश्य मेला तिनि त्रिपुरी समाजनि अन्यान्य समाजरावबो बैश्य मेला हेनो बिशु मेला हेनो बिजु मेला हेनो बिहु हेनो ताबो खालायलाय दं जाय हक जों दिनैखे बैश्य मेला जों त्रिपुरा समाजनि अर सारा त्रिपुरानि स्टेट लेवल सरकारि भावे खालायमानि आबो खूब हामजाखा जाजाखा गभर्नमेन्टनोबो आं धन्यवाद जानांगौ जे त्रिपुरी सम्प्रदाय जे बैश्य मेलानि जे सरकारि सुति डिक्लारेशन रेबानि आबोनि बागै हे कायसा आं सानानै मोचुं माने जिनि ओ बैश्य मेलाओ जिनि अकरा चाकारारो समाजपतिरो बरो कयेकटा डिस्काशन तुपखा आलोचना खायखा रिगार्डिंग कास्टमारी लॉ ट्राइबल कास्टमारी लॉ इन त्रिपुरा जत कंबारानि कास्टमारी लॉ दङ किन्तु এই কাস্টমারি ল नि जों जत सियाखौ जत सायमायाखौ जों कास्टमारी ल हेनो जों दाबि खायो सरकार ताबो पुरापुरि खायमायाखौ अरनि किसा बितर्क दङ आं सिउ जरा जरा कास्टमारी ल सुयै सरकारनि थानि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थानी सबमिट खाइखा ते कयेकटा समाज
browni customer lo suika tai kabangma jeni kungbarani samasni customer lo suimayakho jomarimayakho ongyakho poila customer lo suye ADCO submit ma khayo ADC council lawyer tongo bro nayo je সম্প্রদায় কাস্টমারি ল সুয়ে সাবমিট খাইখা bro bai bro নাইলায়ো সালায়ো ঠিক অংয়াখে তাইবাসা ঠিক খায়ো অবতই খায়ো কিন্তু so far my personal information district council ni je secretary tongmani lawyer আগে তো সিয়ানো abono slaikha heno tabok chini tiprasade khoroksa lawyer talangkha heno abo bo katalba pura puri abo khaimayakho abo ang bahekhe saman Tripura Vidhan Sabha o ST committee henai kaisa tong o ST committee ni chairman khe ang abani subade e regarding customary law ang kisa saimano Vidhan Sabha somoy discussion ni bagai phayo chiri joto tribal সমাজ নি কাস্টমারি ল নি বা ব্যাপার সাপার সালাইনানি ফায়াখো কয়েকটা মাত্র ফাইখা আবো এডিসি বড় সানাম পাইয়ই এডিসি যদি সানাম পাইয়ই তাইওয়াসা স্টেট গভর্নমেন্ট রহবো এই যে কাস্টমারি ল আবো ঠিক বেঠিক আবো নাইলায়ো সালায়ো তারপরে রাজ্য সরকার হইতে আবার এডিসি রহব গভর্নর থানে থাঙো আবো আবনি পরে সে ফাইনাল হব কাস্টমারি ল আইনি ব্যাপার বা আবো খুব কঠিন তো ল ডিপার্টমেন্ট থাঙো স্টেট গভর্নমেন্ট নি আরো ফাইকে ল ডিপার্টমেন্ট থাঙো অবতই আবনি প্রসিডিউর আবো তাবো পর্যন্ত যিনি অধিকাংশ যিনি ট্রাইবাল কাস্টমারি ল অংয়াখো সুইমায়াখো জমারিমায়াখো জমালিনানি বাগৈ যিনি অরদ তিনি আং সানান মুচুঙো যিনি যত ট্রাইবেল রক যার জির সমাজনি বিচার আচার সুই দাক্তি দাক্তি যদি জমা রেখে এডিসি বো আবো দাক্তি দাক্তি নাই মান নাই এডিসি বাই রাজ্য সরকার বাই কুনুই আবো নাই নাই নাঙো ঠিক খাই নাই নাঙো আবো কাস্টমারি ব্যাপার অরনি বিসিঙো তাই কাইসা ডিবেট দং রিগার্ডিং কাস্টমারি ল বাহাই চিনি অনেক কুমবারানো আগে চুগ আসাই মানি আগে নো চিনি জার্জির সমাজ রেপ কেস মার্ডার কেস আবো বিচার খাই ফাইমানি তাব সরকারি ভাবে চিনি ট্রাইবাল নি কাস্টমারি ল রিকগনাইজ খাইনানি থাংখে গভর্নমেন্ট হইতে সাজাগো যে रेप केस मर्डर केस अब कास्टमारी लो तनमांगला हिनै गभर्नमेंट हইতে সাজাগো কারণ रेप केस सीआरपीसी बाय বিচার খাইজাগো आईपीसी बाय বিচার খাইজাগো অবনি বাগৈ এজ এ ট্রাইবাল যে কাস্টমারি ল अब रेप केस তনমাংগলা বিচার খাইমাংগলা তারপরে ওই যে মার্ডার কেস বিচার খাইমাংগলা হিनै ল ডিপার্টমেন্ট বড় সাইতো আং যতদুক খানা মানি চিনি কুংবারা সমাজ রক আবো বেশি প্রতিবাদ খাইয়াখো তামনি বগাই আং সাইমায়া নিনি আচাই মানি বা আগে আনি আচাই মানি আগে চিনি সমাজ নি বিচারপতির যদি মার্ডার কেস রেপ কেস বিচার খাইখে তাবক চিনি কাস্টমারি ল তানি বগাই রেপ কেস বিচার খাইমায়াও নাই মার্ডার কেস বিচার খাইমায়াও নাই जों ताउनि बागै साया सरकार न ताउनि बागै अब डिबेट खाया आंखे डिबेट खायनानै बुचुङो नियर फ्यूचर अबनि बेपारबो अनि रिक्वेस्ट दंनाय सिनि जत ट्राइबल समाज द आबनि बेपार सिनाय नांनाय खायनाय नांनाय अंगियाखे सिनि कास्टमारि ल विचार आचार ट्राइबल नि जे विचार आचार अब fully successful ongola kinai angle khakao ang MLA thing no kintu ang kungbara samaj ni অতএব
I cannot surrender my society, my customary law. We should keep our principle regarding our customary law. কারণ जों आचाइमानि आगे जोंनि कास्टमारि ल' बिचार आचार खायदा दाबो जों फायै लेखा फरा रोङै शिक्षितङै मन्त्रिङै एमएलएङै सरकारङै जोंनि तंमुं चामुं रक जों जुदि खिबै रिखे आबो बाहाय अनाय आबो त्रियै किसा वानसंनि बागै जोंनि এই তিনি বৈশু মেলা अंफानो आबोनो एकटा ट्राइबेल समाजनि फेस्टिवल बा आबोनि बागै आं सामानि তাই কাইসা आं सानानि मोजों मानि regarding language क'कबरक language এই language जों दाबि खायो दिनै हयतेया दा सेमारक तंफुरो हरिनाथदारक तंफुरो आंबो आबाचिरि खखा क'कबरक बाय मा फोरोंनाय रमान स्क्रिप्ट बाय मा फोरोंनाय दिनै तिनि जरा दाबि न तंख whose language demand should not be political murder. Language should not be political murder. Ang sao with my full responsible. Karon chini kungbarani kogro kamai thangna. Chung jodi decision larani bhul khaike, mistake khaike. Language movement is very serious and very dangerous and also very much important. If we want to uplift our society, our language should be developed first. Aboni bagai takuro bokuro. Ei je K'kborok regarding K'kborok, ang MLA no ano butiu. 1983 ni ang MLA ongka. Ang numani assembly wo who are speaking K'kborok speaking MLA and minister. They are not deliver their speech in K'kborok. Why? Chini K'ok by Jung K'ok Saman Blay. Assembly Tong Blay, K'kborok to English, K'kborok to Bengali translator Tongo. Get to Jung K'ok Saya. Assembly wo K'kborok by K'ok Saya, K'ok Banzi by Sesau. Corona Chini Bhur. MLA, MDC, MLA, Minister, Chini Bhul, Orono. District Council le K'kborok by Salayo, Ang Khanao. Kintu Tripura State Assembly wo K'kborok by Jung K'ok Sao. K'kborok Sanai Rokbo Saragia. Tama karon ang buzia. Obotei Chini K'ok Sanai Nangnai. K'kborok no recognize Khaika state government. Kintu K'kborok no jung ব্যবহার খাইয়া K'kborok speaking people are not written given any application till date in the any office. K'kborok by dorgasto sui submit khainai koroi Bangla by suyo Engraji by suyo K'kborok by sui nai koroi ake K'kborok no recognize khaimani tamala K'kborok no recognize khaimani K'kborok no dorgasto suinani lekha bo suinani cheni sikla sikri rokbo bini boyfriend bini girlfriend no chithi suinani henke tani bagai chung K'kborok by suya tani bagai roman horo by chung suya dabi mang khayo chung implement khaya chung nije use khaya suya ani takuk no chithi suinani henke bo K'kborok by sui rohman blai suya dabi mang khai kichongya takuk bukuro dabi mang khai kichongya abo jungse responsible to implement our language and our script our choiceable as per choiceable script we are the responsible develop khainani bagai abo no ang sanani mocho I kanoi subject teni ang sanani mochongo takuk bukuro oro joto shikkito tongo ang saimano কিন্তু অনেক কষ্ট খাই নাই সাইমানো এই যে 20 বছর যাবত এই যে চুবলাই বুথুবাই বংথং এই যে ত্রিপুরী সমাজ ন আপলিপ খাইনানে মগাই ডেভেলপ খাইনানে মগাই চেষ্টা খাইমারি আবনো তাইবো জোরালো
जोरदार मुभमेंट खायनानै बागै आं अनुरोध खायो आंनि कक अरनो पाइखा जतनो खुलुम पाइखा हामबाय सारनो जोंनो कक सायखारामोन बागै फाइदिं गेजेर आरो कायसा सिना नगरे फाइजाक बनो आसाम रमानि लगे लगे जों कक्राझारनिफ्राय आं दिनै फाइजाक जत अकरा साकरा सिनि दांसा तला तंनाया जतनो हायदो खायो जों सिनि नगरे अकरा कक्सान फाइदिं किन्तनो मियाने हाय मासामो मुसुमुं जों যাত্রা খাইরনাই অন বাগে কেস খালো গয় আজ হয়তো বাড়ি নং বাগৈ যত মাসামু রাসামু তঙ্গ তবজ যত রেডি হই তঙ্গ চিনি নগর কক সাইবে গাইছে মাবনো নং বাসকঙ্গ দিকালে ফুলমাই চিনার ফাইসা কইজা অল ইন্ডিয়া ট্রাইবাল কোঅর্ডিনেশন ফোরামনি পজামাজা প্রেসিডেন্ট বরমগাড়া স্টারলিং ইংটি आंखौनो हायदो खायनाय फायै सिनि दामसा साखाखौ आजब खायनायनि बागै आसामनि फाइसा बाजार बरमगाना सिनि अल इन्डिया ट्राइबेल कोअर्डिनेशन फोरामनि पजामानजार एबा प्रेसिडेन्ट बरमगाना मसान स्टालिन इंति सारना आं सिनि दामसा साखाखौ फायै आजब खायनायनि बागै खबाय खबाय हायदो खायो जतनो फान्ति एफाख्रति सारनि बागै तमाइका आसे कासानि फायै सिनि र नगरे अंगै फाइमान दमनि बागै तबका हायदो खायनाय सिनि बुको रिता त्रिपुराना फायै सिनि ऑल इंडिया ट्राइबल कोऑर्डिनेशन फोरम प्रेसिडेंट बरमगनां सार स्टालिन इंटिनो रिसा रगै बरमगनानि बागै anak bisa burung ada yang nonton जतनो फान्ति एफाख्रति सिनि बासकांग तब कगलरनाय सिनि रायबागलिनि एमएलए बरमगाना सार धनंजय त्रिपुरा आंबो जरा किसा लाबाय दा हिचिनि करबकने बेले 2 मिनिट जरा लाबोने आं आधा बारेस नाय आं बेसि जरा लागला चिनि नारवाय अकरा रक दङ ब खाकसला थांनांनाय आं तिनि बुशु फेस्टिवल स्टेट लेवल चिनि 20तम बुशु फेस्टिवल ओ हाकुतैसा ओ तिनि दाख्लैनि चिनि 20तम बुशु फेस्टिवल ले पान्डा संसानाय चिनि त्रिपुरा जुवालाय बुथु तिनि अर्गानाइजिंग कमिटी कन्वेनर चेयरमैन ताई जत्तो कमिटी मेम्बर और त्रिपुरा जुवालाय बुथुनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी तिनि पान्डानि आचफा अकरा टीसीबीनि प्रेसिडेंट बरमगाना शशीन्द्र त्रिपुरा तिनि चिनि दांसा आसुकजा चिनि पूर्व आसनि सांसद मोसां रेवती त्रिपुरा चिनि आसाम हास्तेनि सांसद बच्चिनि अरफाय मानजा फायजागो तिनि दायसा आसुकजा तिनि ने नाराय अकरा चिनि टीटी एडिसिनि सीएम बरमगाना पूर्णचंद्र जमातिया चिनि ईएम बरमगाना राजेश त्रिपुरा एमडीसी देवजित त्रिपुरा चिनि हास्तिरि करेनि जों सायमानो जे चिनि हास्ति नि करे चिनि बांला खानि चिनि ताखो रांगामातिनि चिनि प्रोफेसर and ताखो मुकुल गांधी त्रिपुरा त्रिपुरा स्टूडेंट फोरम बांग्लादेश नि जनरल सेक्रेटरी and ताखो अंजुलाल त्रिपुरा आसाम हास्तिनि त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशन नि प्रेसिडेंट ताखो राम मोहन त्रिपुरा तिनि आरो दायसा आसुक जतो
যিনি করমসরা বিধানসভা কেন্দ্রনি এমএলএ বরামগানা কানে অকরা দেবচন্দ্র রাঙ্কল গর্বকনে এমএলএ বরামগানা বরু মোহন ত্রিপুরা যিনি এক্স এমএলএ সামনো जों যতন সিনিও যিনি অকরা বাবা যিনি তিনি পান্ডা ফাই মানজা ফাইজা তিনি ও পান্ডানা তিনি নাইতক কে খাইনানে বাগে তিনি ত্রিপুরা শ্রেণাই বতু ইউটিউব তিনি শিকলা বদল বুড়ি বদল তিনি বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট তিনি পুলিশ প্রশাসন মিডিয়া फ्रेंड যতন হাইনা তিনি তিনি 2 दिन ব্যাপী যে বিশ্ব ফেস্টিভ্যালে তিনি পাইথাক সিজন তিনি আংখাখাই যতন তিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি হাকসাল ফাইনাই আনি অকরা চাকরা আনি সাকসালাই जों 2 दिन ধরে যে তিনি প্রোগ্রাম নাক যত তিনি যে কৃষ্টি সংস্কৃতি ন जों রংमै লানান বাগৈ जों বছর ভিত্তি जों যে খাই মানে এ তাখলেবো जों তিনি নাইথাতকে তাখানি এই যে ফেস্টিভ্যাল এবা কাইসা চিনি ঐতিহ্য ন जों রমলার মানে চিনি সংস্কৃতি ন রমলার মানে কাইসা মিলন মেলা হয় মানে जों মালাইমা পান্ডা হয় মানে जों এই যে স্টেজ তমান বাইনো जों বাংলা হানি তাখরক नोंनि मिजोरामनि फायनाय ताखरक आसामनि फायनाय ताखरक जों आबादनि सुदो माइया आरो अन्य हास्तेनिबो मध्य प्रदेशनि फायजाक दं 2 दिन धरे चिनारो राजस्थाननि फायजाक दं 2 दिन धरे बरंबो जों पाइपले हामबाय फायो जाय चिनि ओ चिनि कालचार चिनि जे तुमुं जे चिनि चामुं चिनि सामाजिक जे रीतिनीति ঐতিহ্যನ বড় যে হামজাগৈ যে জন বড় নাই চিনি যে সংস্কৃতি নাইন ফাইবান বাবু आं सारा मुसो माने काहिद जों दिनै प्रति बছর खायो जों फाइना बছरबो जों खायनाय এই যে বিশু মেলা जों এই যে 12 বছর হাত এই যে হাত কথা যে উত্তর পূর্বাঞ্চল যে 7 সিস্টার जों सायमानो उत्तर पूर्वांचलनि जों उत्तर पूर्वांचलनि बायरे थाङैगा जों अनेक কিছু जों मुनि जागौ उत्तर पूर्वांचल ते नॉर्थ ईस्ट जों যত खोनागौ যত सिव सारा 12 বছর পর কিন্তু নর্থ ইস্ট না সব কয়জন মানে সে যে বিশ্ব ফেস্টিভ্যাল जों आनंद उपभोग खायो কিন্তু যে 2 দিন এই যে অর্গানাইজ কমিটি যে কষ্ট খাইকা जों बरंबा हामबाय फारेन दरकार दं जिनि त्रिपुरा नेशन ए होल वर्ल्ड जों अस्वीकार खाइमिया ए जाति ने प्राचीन जाति जों त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरानि राजमाला जों खोलाकायके जों नुइ दङ एरा आने अकरा आने अभिज्ञ बरक दङ जों नायदि কোনো জাতি গোষ্ঠী বিনি পরিচয় বিনি সিনেমা বিনি কামং কথায় বিনি ঐতিহ্য সংস্কৃতি বিনি পরিচয় এই যে যিনি এই ফেস্টিভ্যাল এই যে উৎসব जों কেন তিনি উদযাপন খায় जों কেন তিনি পালায় কারণ এগুলির মাধ্যমে যিনি সংস্কৃতি যে যিনি হাসতেনি এবং যিনি ঐতিহ্য যে যিনি নেক্সট জেনারেশন যে ফাইনায় বনে जों फोरों खालामनानै एबा जे जिनि प्लेटफर्म এই উৎসব এই নেশন जों শুধু 100 বছরিয়া যে যখন যিনি মানিক্য ডাইনাস্টিক যখন শুরু এই হাস্তিও তখন এই ত্রিপুরা নেশন শুরু যা আর পাতাও নখলাকে মানে রাসমালাও प्रथम लहर द्वितीय लहर तृतीय लहर आनी कुत्र ज्ञान आं जे तिनी मान माने आं तिनी नन्थि आं शेयर बाख्या मत करो
কিন্তু বলছে এই যে 21st सेंचुरीও जोंनि कालचार जोंनि संस्कृति जों जुदि बावखायनखाय जों जुदि खिबिखायनखाय जों नायदि जे 21st सेंचुरी जों जे दिनै रंगिन जिनिसा जों हामजागौ जोंनि गुबै जिनिसा जों फलावगौ जों अबना एक्सेप्ट खालामनानै जों अनेक गोखा हाय मावनांगौ এই যে রঙিন কিন্তু অব সারা বছর তঙ্গিয়া অবনসু গুবুই গোথার বাইচুং মায়া সাকনাই যিনি ককথাই जों এই যে ত্রিপুরা জগৎ এক সময় বিভিন্ন নামে কেউ বরফ দফা কেউ বা তোমার দফা কেউ বা আড়াই কিন্তু বা যিনি জাতি সত্তা যিনি যে ঐতিহ্য অস্তিত্ব जों যদি সঠিকভাবে जों দালাংমিয়া হেকায় আগামী দিনও ও জাতি বিলুপ্ত পথে তুমি তারপর অবন বাংলায় যিনি মহান ব্যক্তি চার্লস ডারউইন সামানি ও হাসাকা গোথাं তুনথাंखाय बिनि संग्राम खालामनाय अस्तित्वजनक संग्राम नों दिनै जेकुनु दिक दिगे जों न'आव जों प्रतिदिन जों फंबाय खायनखाय जों विभिन्न भावे विभिन्न रकमे जों दिनै संग्राम माखो अबन बाय तापुर जों दिनै फायनाय बिसि आसो गोबां क्लक साला फायनाय बिसि दिनै 21तम दिनै बैसो फेस्टिवल अबनो जों लामसकानो बागै नौसाय माने बैसो तमार पालायजाक न गाहामके जों प्रति बोसोर जों पालायफायो जों अबनो आरो जेरै साना नाया जतनबो सियो এই গরিয়া এবং যিনি ঐতিহ্য এই जों अबनो যিনি फायनाय যিনি जेनेरेशन जों बनो जों फोरों माख्लांनाय आं दिनै ननिक नायक कुसु हयतोबा दिनै र अक साने मुसांगिया दिनै जागो ननि बसकाङो माइक्रोफोनाव दिनै अकना ननो फोरों माने हायख्लायो अनबाय ताफोराव जिनि जे आगामी दिनाव जों ग्रेटार नेशन जिनि ग्रेटार वानसुङो जिनि जे ककथाय जिनि जे सिनि अंग कामो जों आरो बिरालांनाय ताफोराव जों सुदु जों नवा सुगै आं आराय आं बराय अबनो सावै कोनो दिन समाधान या ताफोराव जों जुदि समाधान बदने खायखाय जों समाधान खायनखाय जिनि सिनिउ जिनि परिचय जों अन्य जातिनि जों कोनो जाति जों गोष्ठी बचन ताल मिलिए बनी जे संस्कृति बाहे के चले बहु यूनिटी बाहे के हो जो अपन नाइसरनि दरकार ताकरो अवन बागे जों बसकाङो आं खाखायो जों आरोबो खा गामबाय जों खा गुफुरबाय दिनै जे 21तम बैसोनो जों अबाहायकेनो दिनै आं हामबायरो जे स्टेट गभर्नमेन्ट एवं एडिसि गभर्नमेन्ट दिनै एडिसि चीफ जिनि बसकां फाय मानसा फायजाक जे आं बनबो बेलाके हामबायरो जे बिनि जरा कमनि बसियो ओ जे ननि जे माया हामजाक मुंबाय दिनै जगा एडिसि नि प्रतिनिधि नन बसकां फाये नवे बाक्सा शेयर खालाम बागो नवे बाक्सा बिसुमा मिहार बिसु पाइखा ए दिनै बिसु नवे बाक्सा दिनै हम तहम के दिनै पालनान बागै जिनि बस जिनि जन जरार मनबाय बलबा आं बेलाके हामबायरो आं हामबायरो दिनै एमपि नो बदिनै दुई दिन दरा ए जे दिनै समाज ए जे दिनै ঐতিহ্য न दिनै सम्मान लय बदिनै दुई दिन दरा ए जागा जे नवे बाक्सा तकमानि जोंबै बाक्सा तकमानि आं हामबायरो जे दिनै बांला हास्तेन फायना मारनबो बग जे एसे हाकसाल बदिनै जरा मिनि अनेक जरा कमनि बिसिङो जोंनि जे जिनि माया बचने माया काकना मिया नौसाय माने जिनि जे राजमाला इतिहास
এই বাংলাদেশ কুমিল্লা ওয়ান্স আপন টাইম তিনি হা এই 10,000 বর্গ কিলোমিটার जों যখন ইতিহাস जों পাতা রেখাঙ্কায় তিনি হা প্রায় 75,000 বর্গ কিলোমিটার চিনি তীব্র হাত মানে जों কিন্তু তাও जों অস্তে কারণ जों যে কোনো জাতি যে কোনো গোষ্ঠী যদি সচেতন করে হিংকায় যদি ঐতিহ্য যদি বসিয়ে অঙ্গ সম্মান রেখায় ও জাতি বিলুপ্ত পথে থাকলো তাও আবার বাংলা তারপর जों তিনি তাও এই যে গ্লোবালাইজেশন এই যে जों 21st সেঞ্চুরিও जों শিক্ষানাম দরকার তারপর जों আগুনের দরকার जों শিক্ষা হিন্দি তিনি সংস্কৃতি হিন্দি কথা হিন্দি সমস্ত দিক থেকে जों তাও তিনি শিক্ষার তাও বিভিন্নভাবে তিনি লামা হামিয়া থাঙ্গি দङ আবার তিনি সমাজ जों তিনি আপনার সঠিক দিশা লানাनै আবার দায়িত্ব লানানো তারপর जों তিনি जों नुगौ आणि जे बांग्ला हास्तेनि चिन ताको प्रतिनिधि फाइजा अन्य हास्ते जों नुगौ जे अन्य हास्तेও বদলি চিনি সমাজ তিনি ইয়াতিবে বসাগৈ এই যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খাই তারপর जों তিনি তোমা চিনি হাস্তেও जों তিনি রাজ্য সরকার এবং সরকারের উপর जों নির্ভর খাই जों চলিত जों অবহ এই যে চিনি শৃঙ্খলা এবং যে অনীতি जों অবহ তিনি যিনি ইয়াতিবে বসাগৈ जों চেষ্টা মাখানি তারপর जों বাহাই কে जों সার্ভাইভ খাইনাय অবহ जों চিন্তা মাখানি তারপর আবার বাবু आंहासो जराखलग लागला चिने अकारो तुंगारो बारा काम के सनाय आं बे हामबारने आं तिने आरबो हास्ते हाफंबाय आंगो नौनोका थानाय एडिसि आंगो बाजेट आंगो अधिवेशन एसेम्बली अधिवेशन এই যে বিষয়नि बागै सरकारनो सुति घोषणा खायबा आं जखन एसेम्बली कक्सफनो आं तिनिरो जों जत जाति जत गोष्ठीनि सम्मान जत कालचार सम्मान जोंबो जतबाय ताल मिलिয়ে जों चलायनो मोसगौ काजे কোনো জাতি কোনো গোষ্ঠী কোনো সংস্কৃতি ন কাসুই মাংলা অবদিনিয়া খানা ঐতিহাস বা কক্সানি তাকর আবার বাগৈ आं हिसा कक्सामाন্য 3 मिनिट जागा आं 10 मिनिट लाजाखा आं किसिसा कक्सामा आरो पाइस नाय जतना हामबाय खुलमका आरो बैसा फाइनाय पिसि कताल जों 21तम चिनि बुसु फेस्टिवल हाइले के जों कुथुम लायो चिनि कताल पिसि जों लामसकलायनाय असुन साइनानो कोन पारका जतन हमबाय साइनो काबां जोंनो कक साइखाना मोनबागै फाइदि जों तिनि सिने नागराय फाइ बाजा फाइजाक एडिसिनि सीईएम बरमगना माचान सर पुण्यचंद्र जगतिया आं हाइदो फाइनाय बनो जोंनो कक फाइजानि साइखाना मोनबागै पहिलाव जतनो बैसोनि साल पाइप्लाय हामजांमा दै ख्लमायाफारो दिनैनि ओ बैसोतेर ओ बैसोतेरनि अजामा दिनैनि पान्दानि बरमगोनां नारायण वीरेन्द्र त्रिपुरा बनानि पाइप्लाय हामजांमा दै ख्लमायाफारो सिनेरो फाइसक फाइजाक सिनी ऑनरेबल एमपी बरमगोनां रेवती त्रिपुरा दैबोते क्रक्सा आसामनि फाइ मानदक फाइखा कृपानाथ माला ओ थाङै फाइखा बरनो आने हामजांमा दै खलमाया फारो फाइ मानदक फाइजाक सिनी टिटिआइडि सिनी अंगुई ऑनरेबल एम राजेश त्रिपुरा सिनी एमडीसी बरमगोनां देबजित त्रिपुरा दैबो सिनी एमएलए सिनियर एमएलए बरमगोनां डीसी रांखल दैबो सिनियर एमएलए बरमगोनां बुरबुर मोहन त्रिपुरा सिनी गोसाम एमएलए बरमगोनां निराजय त्रिपुरा सिनी फाइमानजाक फाइजाक दैबो सिनी अ पान्डाव बरमगोनां एमएलए धनन्जय त्रिपुरा निरवनि खासुकसा दै निरवनि हामजांमा जतनो आनि पाइप्लाय हामजांमा दै खुलमाया फारो दैबो टीसीबी नि प्रेसिडेंट दैबो नि सेंट्रल कमिटी नि लीडर्स फाइमानजाक फाइजाक सिनि ताखो
Bangladeshni Profesor Boromgana Mukul Kanti Tipra Tiponi Logesong Tipusini O Amsai Nengui Sini TCB Nengui Boromgana Samang Tang Tonai Darotis Tripura Tiponi Logesong Jotonani Paiplaya Hamdangma Te Kolomaya Farui Tini ne O Boishuter Kathargoria Salo Nironom Hamjangma Romani Bisingti Kok Kaisa Thani Sanai Tani ke Bilai Jora Lai Thangka Seng Bahasa Thangnani Nangu Nirong Bukurugma Soitani Simi Asok Laijak Jotono Akai Laijak Kha Ang Omono Sanani Musugu Sini O Goria Festival Ni Bisingti Sini Dopano Seng Thangcha Kalaiwi Nuk Laikha Seng Bibino political party ni ungui tini representative sok pajak apa ni seng jotono sini ese ti prasa hisabe seng bus kanggo nironi bus kanggo jotono thancha belai tong thothok belai khatung maniko seng omahai jadi o goria te ni bisingti program khaije yangke seng omahai ke thancha ke asok laiwi kok salainai ni uskop simayang khamung hanbang belai ke hambai Sini TCB Ningui Je Samang Tanai Rongno Jengno invite Kaimani Bagui Jotono Thongui Nahamani Bagui Belai Kha Tong Tokha Sini O tradition Sini O culture Sing Pawui Thangnai Ni Kogya Sing Sarasa Sini tradition Sini culture Jora Salsa Sing Pawui Thanglai Kha Sini Sini Mungno Sing Pawui Thanglai Kha Azorawo Omahai festival ono sung ase important loya joto janja no janja para cikon khlaiwi khaile pheba tawak sung nokha state level international level o sung bono kaisa je tawa organization tonai ro organize khai tonai ro seniti tipra chobala buthu boroni sak tharma baitini state level ni kaisa অনুষ্ঠান o অনুষ্ঠাno Sini di Prahasten no kari bu kabangma jaga ni sokai ke Bangladesh ni Assam ni tei bu kabangma sini boronggonang MLA sai thangka. Ge omo sini o te ni bisingti jeng sini lai meng hamja lai meng sini do phado bahai ke jeng ti sanai boni jeng kok sab lai ni usko ma lai ke. Je sini tradition pawi thangmani sini culture pawi thangmani Jepro jeng pawai thangnai apro jeng roi nama khaje sini jati komor nai khangnu phia batawak jeng sini tradition sini culture sini mungno jeng tawak important rona ni jengkha teruk jeng kusugo kana ni jengkha hmei jeng wansoi namanu hanbangoi TCB rono blai hambai omahai khe udug nawi sakharoi dofano songsarani bagoi chapnani bagoi omahai samang tangmani bagoi Tini jeng ek somoyo sini bung bebak si pokjak oro sini okra ni simi sini jora jeng jotono buini kok bai bung pharjak kha ani bung Purno Chandra yang sini MP Rewati sini Takho Okra DC Rangkhol Rajesh Tripura jotono buini kok bai sini kok bai si pharlaya boni ya golos jeng cengkha Foreign country ni tamu senai bishop ni oliam pu sengsen lai piu kha sini mungno jeng pawis thangu kaisa mane religions ni against kok samani ya phia ba jeng sini kok brok janja kok bai ti prasani bisingo jotono sangmang ke sangma ti prah kok bai riang kok bai jomatia kok bai kisa pronunciation fair mani tongu Sing tawo sini kok bai phana ni jengkha tawo ni generation lo omo sing sisamani phaisa kha mizoram no nai di chung borok sani thangkhang ge chung sai ulo chi khasiu haipanu borok maximum Christian ui thangha haipanu borok ni kok bai borok bumung pharu jaga ni bumung pharu para ni bumung pharu tuisa tuimai ni bumung borok ni kok bai mang pharu Tini jeng hingke
translate khai thangka de mo sung ma sak tha lai ne ma si sa lai ne omo sini bu saya tong buino simi homa bai ya sung tini duma sora ngui thangka omo to bui force khai chung no ha ke pha di hi hoya sini bu saya tong sung si sagra omai ke kebang ma kami ni tuisa tuima hatai hapo sini bu mung ro bebal ne bai ni kong bai ngui thang mani bo sini bu saya tong nge tabok sung bo hai rong no sini o culture संस्कृति ni bising sung omono bu ma sak thane sini sini mung no sung bahai ke kusu go karumano omo sung ma sak thane o goria ter palai mani sini kaisa ekota ni protik bo kaisa sini pha sung bus kango agong na ni lama nge sung bo hai ke ne je sini kamai thangjak kamai thangmani jinis ro tini chung no lai khawa jaga wo nene khol bahai ke khai nene khol bahai ke ko patang bahai ke sena sung agi ro wo pura puri ni zamana wo ani among bawa ni amol lo sung no bu amano dol mani ro tini kataw ke no phi bui belai khatung kha dingi ro tang ni jugo sol lia thik ne nene kholo mani tang ni julo ta ni jugo sol lia modern period sol lia competition market do bo sol lia hai phe no mo chini chini mo sung narang na ni nang omong bai chi sung chini ja hu omong kre ke sung chini identity se kre thang nai hani ma we chung chini identity chini porichoy chini chini mung no sung bus kango je pro no kong ro na ni nang bini jati ro borong ni identity no je pro no focus khai nai nai je kono do phai ni bang wai chamang khai phai nai no borok chini stage tu ro kai mene no chini ti pracha ni bisingo stage su snamani ro id culture ro kripu hani bang chini raja maharaja ba chini society ni bisingo tipra community ni ngoi agini raja ni amolo onek soino